പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 2-3 വാക്യങ്ങൾ. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் புஸ்தகம் 1-ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 2வது வசனம். 2-3 വാക്യങ്ങൾ. 2-3 வசனத்தை வாசிக்கலாம். അനി പാടുപെട്ട പിൻപ് അത് മുതൽ വായിച്ചോട്ടെ. അവർ പാടുപെട്ടു. ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ്. ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു ആമേൻ ഉറക്കെ പറയാമോ? ജീവനോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നവർ என்பதை കാണിച്ചു കൊടുത്താർ. അതിന്റെ ഒരു ബേസ്മെന്റ് എന്നോണം യേശു കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം എന്നത് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. அதனுடைய அஸ்திவாரமாக ஆதாரமாக அவன் இயேசு பாடுபட்டதற்கு பிற்பாடு என்று சொல்லி பேசி வருகிறேன். ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവിന് വാക്ക് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നേ, പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. நான் நேற்றைக்கு சொன்னேன், ஆண்டவருடைய வார்த்தை மாத்திரம் அந்த இடத்துல இல்ல, ஆண்டவருடைய செயல்பாடும் கிரியையும் அங்க ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്താണ് പ്രവൃത്തി? என்ன கிரியை? താൻ മരിച്ചിട്ടില്ല, நான் மரிக்கவில்லை, താൻ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നു, நான் ജീവനോട് കൂടി இருக்கிறேன் என்று சொல்லி നമ്മുടെ കണ്ണിന് തെളിവായി വരുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ நம்முடைய கண்ணுக்கு அது ஒரு தெளிவான காரியங்களை നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ദൈവം, அவர் காண்பித்து கொடுக்கிற தேவனாக இருந்தார். എനിക്ക് ഈ ആശയം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ 2 പുസ്തകങ്ങളെ ഞാൻ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ്. இன்னைக்கு ராத்திரி உங்களோடு கூட பேசுவதற்கு 2 புத்தகத்தை நான் சேர்த்து பிடிக்கிறேன். ഒന്ന് ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷമാണ്, 2 യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷമാണ്. ஒன்று லூக்கா எழுதின சுவிசேஷ புத்தகம், 2வது யோவான் எழுதின சுவிசேஷ புத்தகம். ഞാൻ റെഫറൻസ് എടുക്കുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് എടുത്താൽ ബൈബിൾ തുറന്ന് നിങ്ങളത് വായിച്ച് തീർന്നു വരുമ്പം എൻ്റെ പ്രസംഗം തീരും. நான் ஒவ்வொரு ரெஃபரன்ஸ் நான் எடுத்து சொன்னேன்னு சொன்னா நீங்க வாசிச்சு முடிக்கும் போது நேரம் முடிஞ்சிடும். ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടാം. நான் அதை சொல்லி விடுகிறேன். ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലാണ് യേശുവിന്റെ, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, യേശുവിന്റെ ജീവചരിത്രം അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. இயேசுவினுடைய வாழ்க்கையினுடைய சரித்திரத்தை மிகவும் தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிற புத்தகம் ലൂക്കോസ് സുവിശേഷമാണ്. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷ ഈ புத்தகம். സുവിശേഷ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒടുവിൽ യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ, இந்த சுவிசேஷ புத்தகத்தினுடைய அதனுடைய முடிவு பகுதியா இருக்க அந்த இடத்துல அவருடைய சிலுவையின் காரியத்தை சொல்லும் போது അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, യേശുവിനെ മതപുരോഹിതന്മാർ, ന്യായശാസ്ത്രിമാർ, മൂപ്പന്മാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് കൂടിയാലോചന കഴിച്ച യേശുവിനെ ക്രൂശീകരിച്ചു. அங்க நாம் வாசிக்கிறோம், அங்க காரியத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். மத போதகர்கள், ஆமென் ஸ்தோத்திரம், அங்குள்ள எதிராக இருக்கிற எல்லாரும் கூடி என்ன செய்கிறார்கள், எப்படி ஆகிலும் இயேசுவை சிலுவையில் அறைய வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் ஆலோசனை பண்ணுகிறார்கள். ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചു. நேற்றுக்கு நான் சொன்னேன் சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட்டாங்க. എന്റെ പ്രസംഗം എല്ലാം മറന്നവർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി മറന്നു കാണത്തില്ല. என் பிரசங்கத்தை எல்லாத்தையும் மறந்துருப்பீங்க, சிக்கன் பிரியாணி மட்டும் மறந்துருக்க மாட்டீங்க. ഓക്കെ, അത് നല്ല അവർ ആഘോഷിച്ചു. அவங்க நல்லா அதை ஒரு சந்தோஷப்பட்டு அதை கொண்டாடினார்கள். അവർക്ക് ചിന്തിച്ചു യേശു തീർന്നു. அவங்களுடைய எண்ணம் என்ன, இயேசு முடிந்து விட்டது, இயேசு தீர்ந்து போனார். എന്നാൽ 3ാമത്തെ ദിവസം, ஆனால் 3வது நாள், യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകം ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ്. യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, யோவான் எழுதின சுவிசேஷ புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, 3ാമത്തെ ദിവസം 3வது நாள் 2 സ്ത്രീകൾ കല്ലറയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു. கல்லறையுடைய பக்கத்துல வந்தார்கள். ഏതാണ് അവർ വന്ന സമയം എന്നറിയാവോ? அவங்க வந்த நேரம் என்ன நமக்கு தெரியுமா? മലയാളം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിരാവിലെ ഇരുട്ടുള്ള സമയം എന്നതാണ്. மலையாள பைபிள் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதிக இருட்டோடு உள்ள, அதிகாலையில் அந்த இருட்டோடு கூட வந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അതിരാവിലെ എന്ന സമയത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ടോ? அதிக இருட்டோடு என்கிற சொல்லப்படும் அதிக ராவிலே அல்லது காலையில சொல்லப்படும் வார்த்தைக்கு ஏதாச்சும் ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கிறதா? എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ? ஏதாச்சும் ஒரு പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ. நீங்க சொல்லுங்க, உடனே சொல்லுங்க, நீங்க ஏதாச்சும் முக்கியத்துவம் இருக்கு அதுக்கு? ആണ്ടവരടുത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയോ, കർത്താവേ ഞാൻ ഈ ചർച്ചിനെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയോ. கர்த்தாவே இந்த சபையை நடத்தி நான் ஆண்டவர் அதிகமாய் துதிக்கிறேன். എല്ലാവരും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആണ്ടവരെ നിറച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. எல்லாரும் காலையில் எழுந்து கர்த்தரை துதிக்கிறவங்க. ഓക്കെ, അതിരാവിലെ സമയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. அதிக இருட்டோடு அல்லது அதிக ஆலையில ஒரு விசேஷித்த தன்மை உண்டு. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയമാണ് സമയം. நான் புரிந்து கொண்டது அந்த நேரம் தான் ரொம்ப நல்ல சுகமா தூங்குகிற நேரம். രാത്രിയുടെ ഫസ്റ്റത്തെ യാമങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലോ, എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഒരു ദുഃഖം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കട്ടിൽ കിടക്കും, പക്ഷെ ഉറക്കം മറക്കത്തില്ല. ராத்திரி உள்ள அந்த நேரங்களில் என்ன செய்வாங்க, ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னா அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் திரும்பி நம்ம படுத்துட்டே இருப்போம் தவிர ஆனா தூக்கம் என்ன செய்யாது, வராது. പക്ഷേ ஆனால் ഒരു 1 മണി 2 മണിക്ക് ശേഷം ഇയാളെ വെടിവെച്ചാൽ പോലും എണീക്കത്തില്ല, അമ്മാതിരി ഉറക്കമായി. 1 മണി 2 மணிக்கு அப்புறம்
ஒரு பட்டாசு வச்சால் கூட என்ன செய்ய மாட்டாங்க, எந்திரிக்க മാட்டாங்க. സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും അല്ലേ? நல்ல சுகமா தூங்குவாங்க இல்லையா? മിക്കവാറും ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്ന ടൈം അതൊക്കെയാണ്. 1 മണിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ചെന്ന് ഒന്ന് ബെഡിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത്. எங்களுக்கும் எங்களை போல உள்ள ஊழியர்கள் கிடைக்கக்கூடிய டைம் இந்த 1 மணிக்கு மேல தான். அந்த நேரத்தில் நாங்களும் என்ன செய்ய வேண்டியதா, போய் படுக்க வேண்டியதா இருக்கு. എത്ര ട്രാവലിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന ടൈം അതായിരിക്കും. ஆனா அநேக டிராவல்கள் அங்க முடித்து நம்ம தூங்குற நேரம் அதுவா இருக்கும். ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാത്രമല്ല, യേശുവിന്റെ കാലത്തും അത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. இன்னைக்குள்ள காலகட்டத்துல மாத்திரமல்ல, இயேசு வாழ்ந்த காலகட்டத்திலும் அப்படியாக இருந்தது. അതിരാവിലെ സമയത്ത് ഏറി ഭൂരിഭാഗം പേര് നല്ല ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. அதிகாலையில எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க, நல்ல தூக்கத்துல ஆழ்ந்த நித்திரைக்கு போகிற நேரமா இருக்கிறது. அன்றைக்கு എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു. எல்லாம் அவர்கள் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது சில காரியங்கள் அங்க சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. കച്ചവടങ്ങൾ, വ്യാപാരം ചെയ്തിരുന്ന വ്യാപാരികളുണ്ട്. வியாபாரம் செய்கிற வியாபாரிகள் உண்டு. അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവരുടെ കച്ചവട സാമഗ്രികൾ കൊണ്ട് അടുത്തൊരു ദേശത്തിലേക്ക് പോകാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ആ സമയം. அவர்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து அந்த பொருள் எல்லாம் எடுத்துட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போகக்கூடிய நேரமாக இருந்தது அந்த அதிகாலை நேரம். ആ സമയത്ത് அந்த நேரத்தில் ഒരുപാട് കള്ളന്മാർ അവരുടെ യാത്രയിൽ പതിയിരുന്ന് ആക്രമിക്കാൻ പതിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் அநேக திருடர்கள் என்ன செய்வார்கள் சொன்னா, கொள்ளைக்காரர்கள் அவங்களுடைய பொருளையோ அவங்களுடைய காரியங்களை பிடிப்பதற்காக என்ன செய்வார்கள், அவர்கள் പതിവിരുപ്പാர்கள். കച്ചവടക്കാരുടെ സാമഗ്രികൾ കള്ളന്മാർ അടിച്ചു മാറ്റുക മാത്രമല്ല, കച്ചവടക്കാരുടെ കയ്യിൽ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ കച്ചവടക്കാരെ കിട്ടിയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അടിച്ചില്ലെയും ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. அவங்க அப்படி ஒருவேளை அந்த வியாபாரக்காரர் அவங்க கையில கிடைச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னா, அவங்க பொருளை மாத்திரம் தூக்கணும் அவங்க என்னமா இருக்காது, அவங்களை அடிக்க செய்வாங்க, அவங்களை உபத்திரவப்படுத்துவாங்க. ഈ അതിനെക്കുറിച്ച് യേശു തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. அதை குறித்து இயேசு ஒரு உதாரணமாக சொல்லி இருக்கிறார். അല്ലെ, നല്ല ശമരിയക്കാരന്റെ കഥ അല്ലേ? நல்ல സമാര്യന്റെ സംഭവം നമുക്ക് தெரியும். ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് അറിയാം. രാവിലെ സമയത്ത് കള്ളന്മാരിൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ഈ ശമരിയക്കാരൻ രക്ഷിച്ചെടുക്കുകയാണ്. அதிகாலையில போய்கொண்டிருந்த மனுஷன் அவங்களை உபத்திரவப்படுத்தினார்கள். அவன் என்ன செய்ய, நல்ல சமாரியன் அவனை காப்பாத்தின சம்பவம் நமக்கு தெரியும். ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. ഒന്ന്, அந்த இடத்துல ആ സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, அந்த சமயத்தினுடைய விசேஷம், അത് കള്ളന്മാരാൽ ആപത്തുണ്ടാകുന്ന സമയം. அது திருடர்களால் கொள்ளைக்காரர்களால் ஆபத்து உண்டாக்குகிற நேரம் அந்த நேரமா இருக்கிறது. രണ്ടാമത്, ആ സമയത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ? இரண்டாவது, அந்த சமயத்துக்கு அல்லது அந்த நேரத்துக்கு ஏதாவது முக்கியத்துவம் இருக்கிறதா? ബൈബിളിൽ അവിടെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുവാണ്, അതിരാവിലെ ഇരുട്ടുള്ള സമയം. அந்த இடத்துல தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அதிகாலை என்பது மிகவும் இருட்டுள்ள நேரமாக இருக்கிறது. ഇരുട്ടിന്റെ ഭയാനത നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇരുട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് ഇറങ്ങണം. இந்த இருட்டை குறித்து நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, இருட்டுல தனியா என்ன செய்யணும், நடந்து பார்க்கணும். ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സമയത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, അവിടെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചുടുകാടുണ്ട്, ചുടുകാടിലേക്ക് ഒരു ബോഡി കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. நான் வர வழியில என்னை கூட்டிட்டு வந்தது அவங்க சொன்னாங்க, இந்த இடத்துல சுடுகாடு இருந்து, சுடுகாடு ஒரு பாடியை கொண்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. രാത്രിയിൽ അവിടെ കൂടെ പാസ് ചെയ്താണ് ഈ ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. அந்த இடத்தை கூட பாஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த வழியை கடந்து தான் நம்ம போகணும். ഇവിടെ ഇരുന്ന് സ്തോത്രം പറ, സ്തുതിക്ക്, ഹല്ലേലൂയ പറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാ തുറക്കാത്തവർ, എന്റെ കർത്താവേ, അവിടെ പാടുന്ന പാട്ട് കേട്ടാൽ ഇവരുടെ സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര ആത്മവർണം. இந்த இடத்துல இருந்து துதிக்காதவங்க, ஆராதிக்காதவங்க, ஸ்தோத்திரம் பண்ணாதவங்க அந்த இடத்துக்கு போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா பாட்டும் வரும், துதியும் வரும், ஆராதனை வந்துடும். സമയം പോരാ, എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. എന്റെ ലൈഫിൽ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യം, നേരം പോതാதனால ஒரு உதாரணத்தை கூட நான் சொல்லுறேன். நான் എനിക്കൊരു അമ്മച്ചി മരിച്ചുപോയി. എനിക്കൊരു അമ്മച്ചി അറിയാം. அவங்க சின்ன பையனா இருக்கும்போது அவங்களுடைய ஒரு பாட்டி என்ன செய்ய, மரித்து போனாங்க. ചർച്ചിൽ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആരാധന മരിച്ചുപോയില്ല. എനിക്കൊരു അമ്മച്ചി അറിയാം. അമ്മച്ചി ഇപ്പൊ മരിച്ചുപോയി. அந்த எனக்கு ஒரு பாஸ்டருக்கு ஒரு பாட்டியை தெரியும், அவங்க இப்ப மரிச்சு போயிட்டாங்க. അന്ന് ഈ അമ്മച്ചി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നമുക്ക് ആരാധനയുണ്ട്. ആരാധന സമയത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ അമ്മച്ചിയാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. வெள்ளிக்கிழமை ராத்திரி என்ன செய்வாங்க, பிரேயர் நடக்கும். அங்க பிரேயருக்கு இந்த அம்மா தான் என்ன செய்வாங்க, பாஸ்டர் கூட்டிட்டு போறது. അന്ന് എവരുടെ ടോർച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ ടോർച്ച് ഇറങ്ങിയ ടൈമാണ്. அன்னைக்கு இருந்து டார்ச் என்ன வச்சிருப்பாங்க, அந்த டார்ச் வந்த டைம், அது புதுசா வந்து ടോർച്ച് നല്ല പൈസ ഉള്ള വീടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. அந்த டார்ச் அன்னைக்குள்ள காலகட்டத்தில் நல்ல காசு இருக்கிறவங்களுக்கு கிட்ட தான் அந்த டார்ச் இருக்கும். അന്നത്തെ ടോർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പന്തം കത്തിച്ചു പോകും, അതാണ് ചൂട്ട് കത്തിച്ചു പോകും, അതാണ് അന്നേക്കുള്ള കാലത്ത് തീപ്പന്തത്തെ என்ன செய்வாங்க, கொண்டு போவாங்க. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. രണ്ട് പന്തം കെട്ടി ഇങ്ങനെ പോകും. ആദ്യം ഒരു പന്തം കത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. அப்ப இந்த தீப்பந்தத்தை எடுத்து கொண்டு போவாங்க, உன்னுக்கு பத்த வச்சு என்ன செய்ய, கொண்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. പോകുമ്പോ ഒരു പാട്ടും പാടിയാ പോകുന്നേ. നിങ്ങൾക്കറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, മലയാളത്തിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, സാത്താന്റെ കോട്ടകൾ തകർന്നു വീഴും യേശുവിന്റെ
മന്ത്രങ്ങൾ തന്ത്രങ്ങൾ കത്തിപ്പോകും യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ. அவங்க அந்த தீப்பந்தத்தை பிடித்து போகும்போது இந்த பாட்டை பாடிட்டு என்ன செய்வாங்க, போவாங்க. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ ചെന്നിരിക്കും. പള്ളിയിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങും. അന്ന് പ്രാർത്ഥനയാണ്, പ്രസംഗമില്ല. വെള്ളിയാഴ്ച വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. அன்னைக்கு பிரசங்கம் கிடையாது, அன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமையா இருக்கிறதுனால சில விஷயங்களை சொல்லி அவங்க ஜெபம் பண்ணுவாங்க. 7 മണി മുതൽ 8:30 വരെയുള്ള പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ അമ്മച്ചി സുഖമായിട്ടിരുന്ന് ഉറങ്ങും. 7 மணிலிருந்து 8:30 மணி வரைக்கும் நடக்கிற அந்த ஜெபத்துல அந்த பாட்டி நல்லா தூங்குனாங்க. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പാസ്റ്റർ ബാൻഡ് അടിച്ചൊരു പാട്ട് പാടും. അപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിയിരുന്ന് ആരാധിക്കുന്നത്. கடைசி முடியிற நேரத்தில் அந்த பாஸ் ட்ரம் அடிச்சு நல்ல ஒரு பாட்டை பாடும்போது அந்த பாட்டையும் உணர்வாங்க. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോഴും ഇത് തന്നെ പാട്ട്, സാത്താന്റെ കോട്ടകൾ തകർന്നു വീഴും. இதெல்லாம் முடிஞ்சிட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வரும்போது இதே பாட்டு தான். ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി ഡൗട്ട് കൂടുതലാണ്, സംശയം കൂടുതലാണ്. அவங்க பிள்ளைகளா இருக்கு, சின்ன வயசா இருக்கிறதுனால அதிக சந்தேகங்கள் ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മച്ചിയോട് ചോദിച്ചു, അമ്മച്ചി നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പാടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കാണുന്നു, പക്ഷെ പള്ളി പാടുന്നില്ല, ഉറങ്ങുന്നു, തിരിച്ചു വരുമ്പം നന്നായിട്ട് വീണ്ടും പാടുന്നു, എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു. அவங்க அந்த பாட்டை பார்த்து கேட்கறாங்க, நீங்க சர்ச்சு இங்கேருந்து போகும்போது நல்லா பாடிட்டு போறீங்க, அங்க போனா பாடுறதுல, திரும்ப வரும்போது என்ன செய்றீங்க, நீங்க பாடுறீங்க, அங்க போனா தூங்குறீங்கன்னு சொல்றாங்க. ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം, ഇങ്ങനെ പാടുന്നതിന്റെ കാരണം ചോദിച്ചു. நான் கேட்ட இதுக்கு இப்படி பாடுவதற்கு இப்படி செய்யறதுக்கு என்ன காரணம்? അപ്പോൾ ആ അമ്മച്ചി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മക്കളെ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ട് പോയാൽ ഒരു ബാധയും அவங்க சொன்ன ஒரு இப்படி பாடிட்டு போயிட்டோம்னா ஒரு வாதையும் என்ன செய்யாது, നമ്മളെ തൊടാതെ. ബാധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മാടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ഈ ശക്തി 6 മണിക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും അടിക്കും. അതൊരു ഐതിഹ്യമാണ്, പേടി അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. அன்னைக்குள்ள காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு ஐதீகமான ஒரு காரியம் இருந்தது. இந்த டைமில் போனால் ஏதாவது என்ன செஞ்சிடும், ஏதாவது காற்று அடிச்சு ஏதோ பேய் என்ன செஞ்சு நம்மளை அடிச்சிருன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும். എന്താണ് ഈ മാടൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ? அது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணுமா? മാടൻ എന്ന ശക്തി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ? அந்த சக்தி என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? അത് പറ, അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു രസകരമായ കഥയുണ്ട്. அதுக்கு பின்னாடி ஒரு நல்ல ஒரு கதை இருக்கு. നല്ല രീതിയിൽ തണ്ണി അടിക്കുന്ന അങ്കിളുമാരൊക്കെ അന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. நல்ல தண்ணி அடிக்க நல்ல என்ன செய்ய குடிக்கிற அன்னைக்குள்ள மகமார் இருக்கிறாங்க. ഇവർക്ക് ഈ കുടിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ കരിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ. இவங்க குடிக்கும் போது என்ன செய்வாங்க, കരിക്ക് ഇളനീര് அவங்களுக்கு தேவைப்படும். അത് സ്വന്തം പറമ്പിൽ നിന്നവർക്ക് വെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവര് വെട്ടുന്നതെല്ലാം അടുത്ത പറമ്പിൽ നിന്നാ. சொந்த இடத்துல இருந்து அந்த இளநியை பறிக்க மாட்டாங்க, இவங்க பறிக்கிறதெல்லாம் பக்கத்து இடத்துல இருந்து தான் பறிப்பாங்க. ഈ വഴിയരികിൽ 2-3 പേര് ചേർന്നായിരിക്കും ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ. ഒരാള് തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കയറും, 2-3 പേര് പതുങ്ങി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വഴിയിൽ കൂടി ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. இது 2-3 பேர் சேர்ந்து தான் இந்த காரியத்தை செய்வாங்க. ஒருத்தர் மேல இருப்பாங்க, பாக்கி 3 பேர் கீழே இருப்பாங்க. எதுக்குன்னு சொன்னா அந்த வழியில யாராச்சும் வராங்களா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்காக. ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിലടിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് സൂചന കൊടുക്കും. ஆறாவது அப்படி வருவாங்கன்னு சொன்னா உடனே விசில் அடித்து என்ன செஞ்சிருவாங்க, சிக்னல் முழுத்த கருக்கு அப்ப பறிச்சு மகளில் இருக்கிறவங்க கை வச்சுകൊണ്ടിരിക്കും. அந்த டைம் பார்த்து நல்ல ஒரு இளநியை பறிச்சு கையில வச்சிருப்பாரு. வழியே போகுന്നവன் അടുത്തെത്തും അവനെ മുതുകത്തിട്ട് ഒറ്റ എറിയും. வழியில போகும்போது அந்த மனுஷனுடைய முதுகுல இந்த இளநீ என்ன செய்வாங்க, தூக்கி வீசுவாங்க. എറി കൊള്ളുന്നവൻ കൊണ്ടാലും കൊണ്ടില്ലല്ലോ, ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് മാടടിച്ച് அந்த மேல பட்டாலும் சரி படாட்டும் சரி மேல இருந்து ஒரு இளநீ விழுது பயந்து என்ன செய்வாரு, சத்தம் போட்டு ஓடுவாரு. പേടിയുടെ കാലമായോണ്ട് അമ്മച്ചി പാടിക്കൊണ്ട് പോവാണ് സാത്താന്റെ കോട്ടകൾ. அப்படி உள்ள ஒரு பயமுள்ள காலங்கள் இருந்ததுனால இந்த பாட்டியம்மா போகும்போது இந்த பாட்டை பாடிட்டு போவாங்க. എന്തിന് ഞാൻ അങ്ങ് ആ പാട്ടിന്റെ അടുത്തൊന്നും പോണ്ടെന്നേ, ഇവിടെ ഒരു പിശാചളകിയ ഇവിടെ സ്തോത്രത്തിന്റെ അളവ് കൂടുമല്ലോ. ஏன் அந்த அம்மாவை குறிச்சு எதுக்கு நம்ம சொல்லணும், இங்க ஒரு பிசாசு ஆடுச்சுன்னு சொன்னா பின்னாடி பாக்கி எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் என்ன செஞ்சிடும். ആത്മാവ് വരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ കൈയടിക്കാത്തവരും പിശാചളകുമ്പോ കൈയടിക്കും. அது வரைக்கும் கையை தட்டாதவங்க ஆராதிக்காதவங்க பிசாசு இழகும் போது என்ன செஞ்சிருவாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்தோத்திரம் வந்துடும், அல்லேலூயா வந்துடும், துதி வந்துடும். എന്താ കാരണം? പേടിയല്ലേ. என்ன காரணம்னா ஒரு பயம். നോക്കൂ, അങ്ങനെ അന്ന് പുരുഷന്മാർ പോലും വെളിയിലിറങ്ങാൻ പേടിച്ചിരുന്നിടത്ത് அன்னைக்குள்ள காலகட்டத்தில் ஆண்கள் கூட வெளியே இறங்குவதற்கு பயந்த காலகட்டத்தில் 2 ஸ்திரீகள் അതിരാവിലെ ഇരുട്ടുള്ള സമയം, அதிக இருட்டோடு இருக்கிற அந்த நேரத்தில் കല്ലറയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു. கல்லறையினுடைய பக்கத்தில் அவர்கள் வந்தார்கள். എവിടത്തേക്ക് വന്നു? கல்லறையினுடைய பக்கத்தில். ഞാൻ ധൈര്യം സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ. நான் அந்த ஒரு தைரியத்தை நான் ரொம்ப என்ன செய்யறேன்னா பாராட்டு. എന്തുകൊണ്ട് അവർ കള്ളന്മാരെ ഭയന്നില്ല? ஏன் அவர்கள் அங்கு வருகிற கொள்ளக்காரர்களையோ திருடர்களையோ கண்டு என்ன செய்யல, பயப்படல? എന്തുകൊണ്ട് അവർ കല്ലറയെ ഭയന്നില്ല? எதனால அவர்கள் கல்லறையை குறித்தும் அவர்கள் பயப்படவில்லை? ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ്, ஒரே ஒரு காரணம் தான், മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുത്
യേശുവായിരുന്നു. அவர்கள் மற்ற எல்லா விஷயத்தை காட்டிலும் இயேசு அது பெரிதாக நினைத்தார்கள். നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിനേക്കാളും വലുത് യേശുവാണെങ്കിൽ ആരും ചർച്ചും വന്നില്ലേലും നിങ്ങൾ ചർച്ചിൽ വരും. ஆமா, உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் காட்டிலும் இயேசு பெரிதாக இருக்குமானால் யாரு சர்ச்சுக்கு வந்தாலும் வராட்டும் நீங்க வந்திருப்பீங்க. നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം 100 കൂട്ടം നിൽക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയും എനിക്ക് ആരാധനയാണ്. உங்களுக்கு 100 கணக்கான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நீங்க சொல்லுவீங்க எனக்கு இதெல்லாவற்றை காட்டிலும் எனக்கு ஆராதனை மிக முக்கியமா இருக்கிறது. ഇനി ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ അവർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ, இன்னொரு பிரச்சனை கூட அவங்க சந்திக்க வேண்டியதாக ഒരു இருந்தது. കോട്ട കടന്നു വേണം. കോട്ടയുടെ ഡോർ ഉണ്ട്. ആ ഡോർ തുറന്ന് കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഇവർക്ക് ഈ യേശുവിന്റെ കല്ലറയുടെ അടുക്കളയോടം ചെല്ലാൻ. அந்த இடத்துல ஒரு கோட்டை இருக்கிறது. அந்த கோட்டையோட கதவு இருக்கு. அதை தாண்டி தான் என்ன செய்ய முடியும்? அவர்கள் அந்த கல்லறையினுடைய இடத்துக்கு போக ഈ முடியும். കോട്ട മതിലിന്റെ ഡോറിൽ മിനിമം 2 പടയാളികളെങ്കിലും കാവൽ നിൽക്കും. இந்த கோட்டையினுடைய அந்த மதில் சுவர் பக்கத்துல அந்த கதவு பக்கத்துல 2 போர்ச்சேவகர்கள் இருப்பார்கள். അതിരാവിലെ ഇവരുടെ പടയാളികളുടെ കയ്യിലെങ്ങാനും ഇവർ പെട്ടാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉപദ്രവം അവർക്ക് നേരിടും. அந்த சமயத்தில் இந்த ஸ்திரீகள் அவர்கள் கையில படுவார்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே அவர்கள் கொல்லப்படுவார்கள். പക്ഷേ ഇവർ എന്നാ ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா? പടയാളികളെ പോലും പേടിക്കാതെ ക്രിസ്തുവിനെ പേടിച്ചു. போர்ச்சேவகர்களுக்கு கூட அவங்க பயப்படல, ஆனா கிறிஸ்துவை அவர்கள் பயந்தார்கள். മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ വലുതായി ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കണം. மற்ற எல்லாவற்றை பார்க்கலும் நீங்கள் இயேசுவை அதிகமாக நீங்கள் സ്നേഹിക്കണം, பயப்படணும். ഇവർക്ക് യേശുവിനോട് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളതിനെ മാറ്റി വെച്ചത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഉള്ളിനകത്ത് ഒരു പേടി മാത്രം ഭരിച്ചു. ആര് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റും. இவர்கள் எல்லா காரியத்தையும் இப்படி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாலும் அவருக்குள்ள ஒரு வேதனை, ஒரு பயம் என்னவென்று சொன்னால் யார் எனக்கு வேண்டி இந்த கல்லை புரட்டி போடுவார்கள். ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഇവർ നിസാരമായി കണ്ടതുകൊണ്ട് ഈ കല്ലെന്ന വിഷയത്തെയും കർത്താവ് നിസാരമായി കാണിച്ചു. ஆமென். பாக்கியுள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாம் அவங்க சாதாரணமா நினைச்சதுனால இந்த கல்லுங்கிற விஷயத்தையும் ஆண்டவர் அவங்களுக்கு சாதாரணமாகவே மாற்றினார். നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ദൂത്? உங்களுக்கு இந்த வார்த்தை புரிகிறதா? നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നിസാരമായി നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ, உங்களுக்குள்ள எல்லா பிரச்சனைகளையும் நீங்கள் அதை சாதாரணமாக பார்ப்பீர்களானால் ഈ രാത്രിയിൽ இந்த ராத்திரியில் നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് കരുതിയ പ്രശ്നത്തെ കർത്താവ് ഏറ്റവും ഈസിയാക്കി മാറ്റും. எதெல்லாம் பெருசா இருக்கிறதோ அதெல்லாம் ஆண்டவர் ஈஸியாக லகுவாக மாற்றி தருவார். ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നത്തെയും നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്താ പോകുന്നത്. பாக்கியுள்ள எல்லா பிரச்சனைகளையும் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணி சந்தித்து தான் நீங்கள் போகிறீர்கள். നിങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ലായിരുന്നു, ഒരു ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. அந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு ஒரு பயம் இல்ல, அது குறித்ததான டென்ஷன் இல்லை. കല്ലെന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിഷയമായിരിക്കാം. ஆனால் அந்த கல் என்கிற விஷயம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம், பிரச்சனையாக നിങ്ങൾ இருக்கலாம். ആ കല്ലിനെ കാണത്തു പോലും ഇല്ല, ദൈവം അവിടെ നീക്കിയിരിക്കും. ஆனால் நீங்க ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும், நீங்க அந்த கல்லை பார்க்கவே மாட்டீங்க. ஏன் என்று சொன்னால் அந்த கல்லை கர்த்தர் என்ன செய்திருப்பார்? அந்த இடத்தை விட்டு மாற்றி இருப்பார். ആമേൻ. ஆமென். അല്പം കൂടെ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് പോട്ടെ. நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஸ்பீடா போறேன். ഈ കല്ലറയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് 2 സ്ത്രീകളും അകത്തേക്ക് കയറി നോക്കി. இந்த கல்லறைக்குள்ள 2 ஸ்திரீகளும் உள்ளே போய் பார்த்தார்கள். അവർ നോക്കിയപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ കണ്ടില്ല. அங்கே அவர்கள் பார்த்தபோது இயேசுவுடைய சரீரத்தை அவர்கள் பார்க்கவில்லை. അവർക്ക് വളരെ നിരാശ തോന്നി. அவங்க பயங்கர சங்கடம் உண்டாயிருந்தது. ഒരു സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ ഈ കാര്യം പറയാൻ ഓടിപ്പോയി. ஒரு ஸ்திரீ இயேசுவினுடைய சீஷரிடத்தில் இந்த காரியத்தை சொல்லுவதற்காக ஓடி போனாள். മറ്റേ സ്ത്രീ കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. மற்ற ஒரு ஸ்திரீ கல்லறைக்கு முன்பதாக உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருக்கிறாள். യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് സ്ത്രീ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ, இயேசுவுடைய சீஷருடைய பக்கத்தில் போய் இந்த காரியத்தை அந்த ஸ்திரீ சொல்லும்போது ശിഷ്യന്മാർ ഓടി യേശുവിന്റെ കല്ലറയുടെ അടുക്കലേക്ക് വരിക. சீஷன்மார் இயேசுவினுடைய கல்லறைக்கு ஓடி வருகிறார்கள். ആരൊക്കെയാണ് ഓടിയതെന്ന് യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകത്തിൽ യോഹന്നാൻ പറയുന്നുണ്ട്. யாரெல்லாம் ஓடி வந்தார்கள் என்று சொல்லி யோவானுடைய புத்தகத்தில் வாசிக்க முடியும். ആദ്യം അതിവേഗത്തിൽ പത്രോസ് ഓടി വരുന്നു. ஆதியம் ஃபர்ஸ்ட் ஓடி வருகிறான். பேதுரு முதலாவதாக ஓடி வருகிறார். പത്രോസ് ഓടി ചെന്ന് കല്ലറയ്ക്കകത്ത് നോക്കി. பேதுரு ஓடி வந்து அவன் கல்லறைக்குள்ள அவன் போய் பார்க்கிறான். അവൻ അകത്തെല്ലാം കറങ്ങി നോക്കി. அவன் உள்ள போய் எல்லாத்தையும் சுத்தி பார்க்கிறான். ഇല്ല, യേശുവിന്റെ ശരീരം അവിടെ ഇല്ല. இயேசுவுடைய சரீரம் அங்க இல்லை. എന്താ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞേ? என்ன ஸ்திரீகள் சொன்னார்கள்? ആരാണ്ടോ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നു. யாரோ இயேசுவுடைய சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் விட்டார்கள். പത്രോസും അത് കൺഫേം ചെയ്തു. பேதுரு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ண உறுதிப்படுத்திட்டான். ശരിയാ, യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ ആരാണ്ടോ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നു. சொன்னது சரிதான். இயேசுவுடைய சரீரத்தை யாரோ எடுத்துக்கொண்டு போய் விட்டார்கள். അവന് നിരാശ വന്നു. അവൻ ആ കല്ലറ വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി. அவனுக்கும் அந்த சங்கடம் வந்தது. அவன் அந்த கல்லறையை விட்டு வெளியே வந்தான். എന്നാൽ അല്പം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് വളരെ പതുക്കെ യോഹന്നാൻ കല്ലറയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറി. ஆனா கொஞ்ச நேரம் போன பிறகு
யோவான் மெதுவாக அவன் கல்லறைக்குள்ள போகிறான். യോഹന്നാൻ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് കയറി നോക്കിയപ്പോൾ யோவான் கல்லறைக்குள்ள வந்து பார்த்தபோது യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ കണ്ടില്ല, ശരിയാണ്. இயேசுவுடைய சரீரத்தை அங்க பார்க்கவில்லை, அது சரிதான். പക്ഷെ ആരും കാണാത്ത ചിലത് യോഹന്നാൻ കണ്ടു. ஆனா யாரும் பார்க்காத சில விஷயத்தை யோவான் பார்த்தான். എന്താ അവൻ കണ്ടേ? என்ன அவன் பார்த்தான்? യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അധികം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. யோவானுடைய புஸ்தகத்தில் அது எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ ചുറ്റിയിരുന്ന ആ ശീലകൾക്ക് ആമേൻ, ഒരു ചുളുക്കവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാതെ അത് അങ്ങനെ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. இயேசுவுடைய அந்த சீலை அது ஒரு ஓரமாக மடித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. என்ன செய்கிறார்கள்? அங்க யோவான் அதை பார்க்கிறான். ആമേൻ. ഈ നമ്മുടെ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, ഒറ്റ തുണി കൊണ്ട് ശരീരത്തെ ചുറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പതിവ്. ஒரு துணி கொண்டு என்ன செய்ய, தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் அன்னைக்குள்ள காலகட்டத்தில் சுத்தி வைத்திருப்பார்கள். എന്താ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞേ? ஸ்திரீகள் என்ன சொன்னார்கள்? പത്രോസ് പറഞ്ഞേ? பேதுரு என்ன சொன்னார்? ആരാണ്ടോ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോയെന്നല്ലേ? யாரோ இயேசுவை எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள் என்று தான் சொன்னார்கள். യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു, നോ നോ നോ, ആരാണ്ടോ മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോയതല്ല. யோவான் சொல்லுகிறான், இல்ல இல்ல இல்ல, யாரும் எடுத்துக்கொண்டு போகவில்லை. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. இயேசு உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறார். ഞാൻ അതിന് നിനക്ക് കൺഫർമേഷൻ തരാം, കൺഫേം തരാം. அதுல ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கிறேன். ആർക്കും യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ ഈ ശീലകളുടെ കെട്ടഴിക്കാതെ, തുണി മാറ്റാതെ ആർക്കും ഈ ശരീരം എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. யாருக்கும் அந்த இயேசுவை சீலையினால கட்டப்பட்டது அது அவிழ்க்காம என்ன செய்ய முடியாது, அந்த துணி அவர் எடுத்துக்கொண்டு போக முடியாது. അല്ലെങ്കിൽ തുണിയോട് കൂടി കൊണ്ടുപോകണം. அப்படி கொண்டு போக மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த துணியோடய அவரை தூக்கிட்டு போயிருக்கணும். അല്പം ബോഡി പോയിട്ട് ഒരു കെട്ടും അഴിയാതെ അല്പ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ കണ്ടു. பாடி அது எடுக்கப்பட்டிருக்குது, ஆனா அந்த துணி வந்து கொஞ்சம் அந்த கட்டல் அவிழ்க்கப்பட்டு அது கொஞ்சம் கூட என்ன செய்ய, மடிப்பு கலையாம வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഈ കാഴ്ച പത്രോസും കണ്ടതല്ലേ? இந்த ஒரு காட்சியை பேதுருவும் பார்த்தான். പത്രോസിന് കിട്ടാത്ത വെളിപ്പാട് യോഹന്നാന് കിട്ടി. ஆனா பேதுருவுக்கு கிடைக்காத ஒரு வெளிப்பாடு யோவானுக்கு அங்க கிடைச்சது. എന്താ അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുക. அதனுடைய ரீசன், அதனுடைய காரணம் என்ன தெரியுமா? ഈ ആൾക്കാർക്ക് ചർച്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന ഉടൻ വിടുതൽ കിട്ടണം. சில ஆட்களுக்கு சபையில வந்த உடனே விடுதலை கிடைக்கணும். വരുന്നു, வராங்க, പാസ്റ്റർ തലയിൽ കൈ വയ്ക്കുന്നു, பாஸ்டர் தலையில கை வைக்கிறாங்க, നയമം നോക്കിയതുപോലെ ദേഹത്ത് നോക്കുന്നു. அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, பாக்குறாங்க. നയമം നോക്കിയതുപോലെ ദേഹത്ത് നോക്കുന്നു. നയമാൻ കുഷ്ഠരോഗി குஷ்டரோகியை பாக்குறது போல என்ன செய்யறாங்க, பாக்குறாங்க, നോക്കുന്നു, பாக்குறாங்க. സൗഖ്യമായില്ല, சௌக்கியமாக, പാസ്റ്ററിന്റെ കൃപയില്ല, பாஸ்டருக்கு கிருபை இல்ல, ഇറങ്ങി ഓടുന്നു. இறங்கி என்ன செஞ்சாங்க, போயிட்டாங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ആമേൻ. വന്ന വിടുതൽ ഓടണം. வந்த உடனே விடுதலை கிடைக்கணும், இல்லைன்னா ஓடிரணும். അവനൊന്നും കാണത്തില്ല. அங்க ஒண்ணு என்ன செய்ய முடியாது, பார்க்க முடியாது. അവനൊന്നും കാണത്തില്ല. அங்க ஒண்ணு பார்க்க முடியாது. അങ്ങയല്ല, പക്ഷെ അവൻ ஒண்ணு பார்க்க முடியாது. ആമേൻ. ആമേൻ. എന്നാൽ വരണം, എന്നോട് ചേർന്ന് പറ, വരണം, 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 നിക്കണം, നിക്കണം, ഇരിക്കണം, ഇരിക്കണം, പ്രാപിക്കണം, பெற்றுக்கொள்ளணும், എഴുന്നേക്കണം, எழுந்திருக்கணும், സന്തോഷത്തോടെ പോണം. சந்தோஷத்தோட போணும். ആമേൻ. ஆமென். ഇനി പാസ്റ്ററിന് കൃപയില്ലെന്ന് പറയരുത്. இனி பாஸ்டருக்கு கிருபை இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കൃപ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, നമ്മൾ നിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് വിടുതൽ കിട്ടാത്തത്. கிருபை இல்லை என்று சொல்ல முடியாது, நம்ம நிக்க அடங்கி இருக்க முடியல. യോഹന്നാൻ വന്നു, നിന്നു, സാവധാനത്തിൽ നോക്കി, അവൻ കണ്ടു, മനസ്സിലാക്കി, യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. யோவான் அந்த இடத்துல வந்தார், பொறுமையாக நின்றார், அதெல்லாம் பார்த்தார், உடனே என்ன செய்கிறார், ஆவியில் அதை புரிந்து கொள்ளுகிறார். രണ്ട്, യോഹന്നാൻ കണ്ട അടുത്ത കാര്യം, இரண்டாவது யோவான் பார்த்த அடுத்த ஒரு காரியம், യേശു ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ്, റൂമാൽ. യേശു ഉയർത്തെഴുന്ന பொழுது அந்த இடத்துல காணப்பட்ட ஒரு துணி. ഒന്ന് കരം അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാവോ? ഒരു കയ്യെ തട്ടി ആണ്ടവരെ തുതിക്കലാമാ? ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഇച്ചിരി വെള്ളം മാറി കുടിച്ചതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം തോട്ടനുണ്ട്. ഒന്ന് കരം അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചേ. തണ്ണി മാറി കുടിച്ചതിനാல ത്രോട്ടിൽ கொஞ்சம் ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കരം അടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. பாஸ்டர் அவங்க தண்ணி குடிக்கிறதுனால நீங்க கையை தட்டி அவரை உற்சாகப்படுத்தணும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഓക്കേ, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി. உங்களுடைய சப்போர்ட்டுக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறேன். ഓക്കേ, രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം കണ്ട കാര്യം, ரெண்டாவது அந்த மனுஷன் பார்த்த காரியம், യേശു ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ്, റൂമാൽ മടക്കി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. യേശു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന அந்த துணியை மடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன செய்ய பார்க்கறாங்க. അതെന്തിനാ കർത്താവ് അങ്ങനെ വച്ചെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ്. அது ஏன் ஆண்டவர் அப்படி வெச்சார் என்று சொல்லி நான் சில நேரத்துல சிந்திப்பதுண்டு. ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഇതായിരുന്നു. நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஆண்டவர் എന്നോട് கூட சொன்ன ഒരു കാര്യം, മോനെ, എനിക്കറിയാം ഈ യോഹന്നാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ വിട്ടേച്ച് പോകത്തില്ല, അവൻ നിന്ന് സാവധാനം നോക്കും. ஏன்னா எனக்கு தெரியும், இந்த யோவான் வந்தா உடனே போக மாட்டான், நிச்சயமா அவன் பொறுமையோடு கூட எல்லா காரியத்தையும் என்ன செய்ய பார்ப்பான். ഞാൻ കരുതുന്നു യോഹന്നാൻ ദൈവം ഒരു പ്രേമ സന്ദേശം എഴുതി അവിടെ വായിക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയായിരുന്നു.
യോഹന്നാൻ ഒരു സ്നേഹ സന്ദേശം എഴുതി മാറ്റി വെക്കുകയായിരുന്നു. யோவான் அந்த இடத்துல வாங்கும்போது அவன் ஒரு സ്നേഹത്തോടെ அங்க ഒരു காரியத்தை எழுதி ഒരു வைத்திருக்கிறார். ലെറ്റർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അവന് ചിലത് വായിക്കാൻ പറ്റി. அந்த துணி அவங்க திறந்து பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல ஒரு வாக்கியத்தை வாசிக்க முடிந்தது. ആമേൻ. அல்லேலூயா. എന്താ കർത്താവ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ബൈബിളിൽ ഇല്ല, ഞാൻ എന്റെ ഭാവനയെ കാണുകയാണ്. பைபிள் அது இல்ல, நான் என்ன செய்கிறேன், ஒரு இமேஜினாக நான் சொல்லுகிறேன். മോനെ, ഈ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് എനിക്ക് ഇനി ആവശ്യമില്ല. மகனே, எனக்கு நான் உபயோகப்படுத்தின இந்த ஹேண்ட் கர்ச்சீப் எனக்கு இல்ல, எனக்கு இது உபயோகம் இல்ல, எனக்கு இது தேவையில்லை. എന്തുകൊണ്ട്? எதனால? ഈ കണ്ണുനീരിനെ ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. இந்த கண்ணீரை நான் ஜெயித்திருக்கிறேன். യോഹന്നാൻ ആ സന്ദേശം കിട്ടി. யோவானுக்கு அந்த வார்த்தை கிடைத்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നീ ഇനി കരയണ്ട. நீ இனி அழுக வேண்டாம். എന്തിനാണ് കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസം നീ കരഞ്ഞേ? எதற்காக போன 3 நாட்கள் அழுதாய்? നിന്റെ ഗുരുവും കർത്താവുമായ ഞാൻ ക്രൂശീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിനെ ഓർത്തല്ലേ? நீ உன்னுடைய குருவாக உன்னுடைய தேவனாக இருக்கிற என்னை சிலுவையில் அறைந்ததை நினைத்து தானே நீ அழுது கொண்டிருந்தாய். ഇന്ന് ഈ നിമിഷം ഞാൻ നിനക്ക് കൈമാറുകയാണ്. இந்த ஃபினிஷ்ல உங்களுக்கு நான் ஒரு வார்த்தையை கைமாறி சொல்லுகிறேன். ഇനി നീ കരയണ്ട. இனி நீ அழ வேண்டாம். அல்லேலூயா. കാരണം ഞാൻ മരിച്ചവനായിട്ടല്ല നിന്റെ മുമ്പ് നിൽക്കുന്നേ, ജീവനുള്ളവൻ. ஆமென். காரணம் உங்களுக்கு முன்னாடி மரித்தவனான ஜீவனோடு கூட நான் இருக்கிறேன். ആമേൻ. ஆமென். ഈ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് എന്തിനാ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? இந்த ஹேண்ட் கர்ச்சீப் எதற்காக உபயோகப்படுத்தினா நமக்கு தெரியுமா? തമിഴ് ബൈബിളിൽ റൂമാൽ എന്നാണോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? റൂമാൽ എന്നാണോ? ഓക്കെ, റൂമാൽ, ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ്, റൂമാൽ. ഓക്കെ, അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ? அது அடிஷனல் ஆக அது உபயோகப்படுத்துவதனுடைய காரணம் என்ன தெரியுமா? അന്ന് യേശുവിന് മരുഭൂമിയിൽ കൂടിയാണ് ഒത്തിരി പ്രയാണം നടത്തേണ്ടി വരുന്നത്. அன்றைக்குள்ள காலகட்டத்தில் இயேசு வனாந்தர வழியாக அதிக பிரயாணங்களை அவர் ആ செய்தார். സമയത്ത് വളരെ പൊടിക്കാറ്റുണ്ടാകും. அந்த சமயத்தில் நிறைய இந்த மண்ணினால வருகிற இந்த பொடிக்காற்று അത് இருக்கும். കണ്ണിലടി കടിച്ചു കയറും, കണ്ണിൽ നിന്ന് അറിയാണ്ട് കണ്ണുനീർ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. அது கண்ணில் அது படும்போது கண்ணில் இருந்து என்ன செய்யும், தண்ணி வந்துட்டே இருக்கும். യേശു മാത്രമല്ല, അന്ന് ആ ദേശത്തിലുള്ള എല്ലാ പേരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് ആയിരുന്നു. மாத்திரமல்ல, அந்த தேசத்தில் உள்ள எல்லாவருமே அதை உபயோகப்படுத்தி இருப்பார்கள். കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഹാൻഡ് அது കർച്ചീഫ്. கண்ணிலிருந்து வருகிற தண்ணீரை துடைப்பதற்காக உபயோகப்படுத்தின அந்த ஹேண்ட் கர்ச்சீப். കർത്താവ് മടക്കി വായിച്ചു വെക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നു. அந்த இடத்துல மடக்கி வைத்திருக்க அதன் மூலமாக ஒரு வார்த்தையை ഇനി கொடுக்கிறார். ഞാൻ കരയുന്നില്ല, എനിക്ക് ഇനി ജഡത്തിൽ ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. நான் இனி அழப்போவதில்லை, எனக்கு இது தேவையும் இல்லை. ഞാൻ കണ്ണുനീരിനെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. நான் കണ്ണീரை ஜெயம் எடுத்திருக்கிறேன். ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പേഴ്സണലി കാണാൻ വരുന്നവർ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. சில நேரங்களில் நான் ஊர்ல இருக்கும்போது பர்சனலாக சிலர் வந்து பாஸ்டர் அவங்க பார்த்து பேசுவதற்காக சோமன் എപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വരാറുണ്ട്. எப்பவும் அப்படி கிடைக்கிறதில்ல. ஒருவேளை அந்த ஊர்ல இருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சா எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, வருவாங்க. എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരകത്തോട്ട് കയറി വരും. பாஸ்டர் அவங்க பார்க்கும்போது அவங்களுக்குள்ள பயங்கர ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். அவங்க சிரித்துக் கொண்டு வருவார்கள். ഞാനൊരു ചെയറിലിരിക്കും, അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ടേബിൾ ഉണ്ടാകും, ടേബിളിന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കും ഇവരിരിക്കുന്നത്. நான் சேர்ல உட்கார்ந்திருப்பேன், முன்னாடி ஒரு டேபிள் இருக்கும், அதுக்கு அப்புறம் பிள்ளை உட்கார்ந்திருப்பாங்க. എന്റെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ ഒരു ബോക്സ് നിറച്ച ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ அந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற அந்த டேபிள்ல ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் நிறைய உண்டா இருக்கும். എന്നെ കാണാൻ വരുന്നവർ മിക്കവാറും പേരും കയ്യിൽ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല. அங்க பார்க்க வரக்கூடியவர்கள் அநேகம் பேரும் கையில ஒரு ஹேண்ட் கர்ச்சீப் இருக்குன்னு என்ன செய்யதில்லை. அவங்க അവരവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ കാര്യം പറഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങും. சிரிச்சல் முகத்தோட வந்து பேசுறவங்க கொஞ்ச நேரம் போக போக அவர் அழுது கண்ணீரோடு கூட என்ன செய்வாங்க, சொல்லுவாங்க. ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന്റെ ഒരു ബോക്സ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ. டிஷ்யூ பேப்பருடைய அந்த ஒரு பாக்ஸ் அந்த இடத்துல இருக்குது அல்லவா? അതിൽ നിന്ന് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 எல்லாத்தையும் எடுத்துருவாங்க. അതിനകത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം എടുത്താലും, அதுல இருக்கிறது எல்லாம் எடுத்தாலும், അവർ കണ്ണുനീർ തുടച്ചാലും, அவங்க கண்ணீர் அந்த கண்ணீர் தண்ணியை தொடச்சாலும் അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ചാടി പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? அவங்க கண்ணீர் அதுக்கு மேலேயும் அது வெளியே வருகிறதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். ഞാൻ അവരോടെല്ലാം പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യം ഇതാണ്. ஆனா அவங்களோட எல்லாம் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு வார்த்தை, നിങ്ങൾ ഈ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് ഉപയോഗിച്ചോ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചോ കണ്ണുനീർ തുടച്ചാൽ, நீங்க ஹேண்ட் கர்ச்சீப் உபயோகப்படுத்துங்க, டிஷ்யூ பேப்பர் உபயோகப்படுத்துங்க, ஆனால் கண்ணீர் துடைக்கப்படுமானால் നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കണ്ണുനീർ ചാടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. மறுபடியும் உங்க கண்ணிலிருந்து மறுபடியும் தண்ணி வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. പക്ഷേ യേശു നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചാൽ, ஆனா இயேசு உங்க கண்ணீரை துடைப்பாரானால் നിങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ കരയണ്ട. இது எந்த விஷயத்தை குறித்தும் நீங்கள் அழுக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. യേശു കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല വന്നേ,
പ്രശ്നത്തിന് സൊല്യൂഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടിയാ. காரணம் இயேசு கண்ணீரை துடைப்பதற்காக மாத்திரமல்ல, இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கொடுப்பதற்காகவும் தான். ഈ രാത്രിയിൽ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? இந்த ராத்திரி நீங்க எத்தனை பேர் എന്റെ விசுவாசிக்கிறீங்க? കണ്ണുനീർ മാറുന്ന രാത്രിയാണ് ഈ രാത്രി. என்னுடைய கண்ணீர் மாற்றப்படுகிற ராத்திரியாக இந்த ராத்திரி இருக்கும் என்று சொல்லி எத்தனை பேர் விசுவாசத்தோடு சொல்ல முடியும்? അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ മെസ്സേജ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയത്. ഉங்கள் ദുഃഖം சந்தோஷமாய் மாறும். அதனால தான் இந்த பிரசங்கம் ஆரம்பிக்கும் போதே உங்களிடத்தில் ஒரு வார்த்தையை சொன்னேன், உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் என்று சொல்லி. ആമേൻ, ஆமென். അങ്ങനെ യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാട് കിട്ടി. അവന് മനസ്സിലായി യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. அப்படி யோவான் ஒரு வெளிப்பாடு கிடைத்தது, இயேசு உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி. അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ യോഹന്നാനും കല്ലറ വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി. அப்படி சந்தோஷத்தோடு கூட அவன் கல்லறையை விட்டு வெளியே வருகிறான். ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാട്ടെ. இனி சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை கவனத்தோடு கேளுங்கள். യേശു കല്ലറയിൽ, സ്ത്രീകൾ വന്നപ്പോൾ യേശു കല്ലറയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ஸ்திரீகள் வந்து பார்க்கும்போது இயேசு கல்லறையில் இல்லை. പത്രോസ് വന്നു, യോഹന്നാൻ വന്നു, യേശുവിനെ കണ്ടില്ല. பேதுரு வந்தான், யோவான் வந்தான், ஆனால் இயேசுவை பார்க்கவில்லை. അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ? அந்த இடத்துல என்ன சம்பவித்தது? യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. இயேசு அங்கே உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறார். നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നവരല്ലേ? நீங்க வேத புஸ்தகத்தை வாசிக்கிறவர்கள் ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ മലാക്കി പുസ്തകം വരെ വായിച്ചിട്ടുള്ളവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്താവോ? ஆதியாகமத்திலிருந்து மல்கியா வரைக்கும் வாசித்தவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி காட்டுங்க. മുഴുവനും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? நீங்க முழுவதும் நீங்க வாசித்திருப்பீங்க. നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. உங்களிடத்தில் நான் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறேன். ചോദ്യം ഇതാണ്, വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. கேள்வி ஒரு ஈஸியான ஒரு கேள்வி தான் நான் கேட்கிறேன். പഴയ നിയമത്തിൽ ഒത്തിരി പേർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. பழைய ஏற்பாட்டில் அநேகம் பேர் உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறார்கள். അവിടങ്ങളിലെല്ലാം அந்த இடத்திലെല്ലാം ആരുടെയെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ, പ്രയർ സപ്പോർട്ടോ ആക്ഷനോ എന്തെങ്കിലും നടക്കാണ്ട് സ്വയമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? அந்த இடத்துல எல்லாம் எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்ல, சுயமாக யாராவது உயிர்த்தெழுந்து வந்திருக்கிறாங்களா? ഒന്നുകിൽ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിലാസമായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൈക്ക് പിടിച്ച്, അല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் அங்க என்ன செய்ய உயிர்த்தெழுந்திருப்பாங்கன்னு சொன்னால், ஒன்னு ஜெபித்திருக்கணும், இல்லைன்னா கை மேல வச்சிருக்கணும். அது நடக்கும்போது அப்படிப்பட்ட உயிர்த்தெழுந்து நடந்திருக்கிறது. പക്ഷേ യേശുവിന്റെ കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന്, ஆனால் இயேசுவினுடைய கல்லறைக்கு முன்பதாக நின்று യേശുവെ പുറത്തു വാ എന്ന് കൽപ്പിക്കാൻ സെൻട്രൽ പാസ്റ്ററോ സീനിയർ പാസ്റ്ററോ അസിസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്ററോ ഒരു പാസ്റ്ററോ ഇല്ലായിരുന്നു. இயேசுடைய கல்லறைக்கு முன்பதாக இயேசுவே வெளியே வான்னு சொல்றதுக்கு அங்கல்ல ஒரு சென்ட்ரல் பாஸ்டர், லோக்கல் பாஸ்டர், அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர் யாரும் இல்ல அந்த இடத்துல. യോഹന്നാന് പോലും കർത്താവ് വെളിപ്പാട് കൊടുത്തില്ല യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു തൊട്ട് മുമ്പ്. யோவானுக்கு கூட அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யல, இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார்னு சொல்லி வெளிப்பாடு கிடைக்கல. പത്രോസിന് പോലും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് വെളിപ്പാട് കൊടുത്തില്ല. பேதுருவுக்கு கூட இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்று சொல்லி அவனுக்கு வெளிப்பாடு கிடைக்கல. എന്താ കാരണം എന്നറിയാവോ? என்ன காரணம் தெரியுமா? യേശുവിന്റെ ദൈവത്വം തെളിയിച്ച ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരു പോർഷൻ ആയിരുന്നു ആ പോർഷൻ. இயேசு அந்த உயிர்த்தெழுதலுடைய காரியத்தை ஆண்டு முழுவதுமாக வெளிப்படுத்தின காரியத்தை பார்க்க முடியும். എടാ, എനിക്ക് മരണത്തെയും ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സ്വയം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കർത്താവ് വെളിപ്പെട്ട് വരിക. மரணத்தை ஜெயிக்க முடியும் என்று சொல்லித்தான் ஆண்டவர், அவர் எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் அவர் சுயமாக அதை ஜெயித்தெழுந்தார். ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു, എങ്ങാനും പത്രോസ് എങ്ങാനും ചെന്ന് യേശുവിന്റെ കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് യേശുവെ പുറത്തു വന്ന് കൽപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് പുറത്ത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ. நான் இப்படி அநேக நேரத்தில் சிந்தித்துண்டு, ஒருவேளை பேதுரு இயேசுடைய கல்லறைக்கு முன்பதாக சென்று இயேசுவே வெளியே வா என்று ஒருவேளை பேதுரு சொல்லி இருப்பாரானால், ഇന്നത്തെ ദൈവം യേശു ആയിരിക്കുന്നില്ലേനെ, ഇന്നത്തെ ദൈവം പത്രോസ് ആയാണ്. இன்னைக்குள்ள காலகட்டத்தில் இயேசு தெய்வமா இருந்து நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க, பேதுருவை என்ன செஞ்சிருப்பாங்க, தெய்வமா சொல்லி இருப்பாங்க. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ചർച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? நான் போன முறை ஒரு காரியத்தை இப்படியா கேட்டேன். இஸ்ரேல்ல ஒரு சபை இருக்கிறது. ആ ചർച്ചിന്റെ പേര് യൂദായുടെ ചർച്ചാണ്. அந்த சபையோட பேரு யூதா என்கிற சபையோட பேரா இருந்தது. ആരുടെ ചർച്ച്? யூதா. ഇവിടെ കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞവനും ചർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ யூதாசுடைய பேர்ல சர்ச் இருக்கு. കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞവന്റെ പേരിലും ചർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ, ஆண்டவரை வேண்டாம் என்று சொல்லி காட்டி கொடுத்தவனுக்கு ஒரு சபை இருக்கும் என்று சொன்னார். പത്രോസ് എങ്ങാനും പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പത്രോസ് ആയിരുന്നേനെ ലോകത്തിലെ ദൈവം. அன்னைக்கு ஒருவேளை பேதுரு போயிருப்பான்னு சொன்னா நீங்க பேதுரு தான் உலகத்துல பெரிய ஆளா இருந்திருப்பான். തന്റെ മഹത്വം മറ്റൊരുത്തനും വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. தன்னுடைய மகிமையை வேற ஒருத்தருக்கும் விட்டு கொடுப்பது இல்லை. ഏത് പുസ്തകത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ദൈവത്വം തെളിയിച്ച മറ്റ് അനവധി ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം യേശു ദൈവത്വം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. அநேக புஸ்தகத்தில் இயேசுடைய மகத்துவத்தை மகிமை அங்க அநேக விஷயம் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். പക്ഷേ യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്വം തെളിയിച്ച നല്ലൊരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ കല്ലറയാണ്. யதார்த்தமாக தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு இடம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அது கல்லறை, இயேசுவுடைய கல்லறையாக இருந்தது. എനിക്ക് മരണത്തെയും ജയിക്കാൻ കഴിയും. எனக்கு மரணத்தையும் ஜெயிக்க முடியும்.
ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശുവിന് മാത്രമല്ല എനിക്കും ജയിക്കാൻ കഴിയും. நான் சொன்னது இயேசுவில் மாத்திரமல்ல, எனக்கும் அது முடியும். Because യേശു എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. காரணம் இயேசு எனக்குள்ள இருக்கிறார். മരണത്തെ ജയിച്ച കർത്താവ് എന്റെ അകത്തിരിക്കുകയാണ്. மரணத்தை ஜெயித்த ஆண்டவர் எனக்கு உள்ளே இருக்கிறார். 16ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് വിധി എഴുതിയവർ നോക്കി നിൽക്കെ 16ാമത്തെ വയസ്സിൽ பைபிளும் பிடிச்சுக்கொண்டு பிரசங்கிக்க இறங்கியவனா. 16வது வயசுல பாஸ்டங்க மரித்து போவார் என்று சொல்லி அங்க விதி எழுதப்பட்ட இடத்துல அதே 16வது வயசுல பைபிளை எடுத்துக்கொண்டு நான் ஊழியத்துக்காக செய்த வாயில் கூடி மூக்கில் கூட பிளட் வந்தப்ப டாக்டர் പറഞ്ഞു இது அவசானത്തെ ஸ்டேஜா. வாயிலையும் மூக்கிலையும் பாஸ்டங்க பிளட்டா வரும்போது டாக்டர் சொன்னா இது கடைசி ஸ்டேஜ், இது கடைசி. 16ാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവം എന്റെ വായിൽ അഭിഷേകം പകരുകയായിരുന്നു. அந்த 16வது வயசுல கர்த்தரின் வாயில் அபிஷேகத்தை கொடுத்த வார்த்தையை கொடுத்தார். ഞാൻ മരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചു നോക്കിയിരുന്നവരുടെ നടുവിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത് രാജകീയമായ അനുഭവത്തിലാണ്. நான் செத்து போயிருவேன் என்று சொல்லி அநேகர் எதிர்பார்ப்போடு பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஜனங்களுக்கு மத்தியில இன்றைக்கு நான் ராஜ நடையாக நடந்து போகிறேன். നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്നോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരിക്കുമെന്നോ വിധി എഴുതുന്ന രോഗത്തിന്റെ കെട്ടുകളെ പൊട്ടിക്കുന്ന അഭിഷേകം. நீங்கள் செத்து போவீர்கள், உங்க குடும்பத்தில் உள்ள செத்து போ என்று சொல்லி விதி எழுதப்பட்ட அந்த இடத்தில் உங்களுடைய அந்த வியாதியுடைய கிரியைகளை ஆண்ட அந்த கட்டுகளை இந்த ராத்திரி அவிழ்த்து போட வல்லவராக இருக்கிறார். മരണത്തെ ജയിച്ച കർത്താവ്, മരണത്തെ ജയിച്ച ആണ്ടവർ. ആരും പ്രാർത്ഥിക്കാനില്ലാതിരിക്കെ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരണമെങ്കിൽ ഒരു സഹായം യേശുവിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. யாரும் ஜெபிக்காமலேயே அவர் உயிர்த்தெழுந்து எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லாம அவர் உயிர்த்தெழுந்து வந்திருக்கும் போது ஆனா அந்த இடத்துல ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்பட்டிருந்தது. എന്താ സപ്പോർട്ട്, എന്താ കിട്ടിയ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോവാ. അവർക്ക് கிடைத்த ஒரு சகாயம் என்ன, உதவி என்ன? ആരും കണ്ടില്ല, പക്ഷേ യേശു അത് അനുഭവിച്ചു. യേശു അത് വ്യക്തമായി കണ്ടു. யாரும் அதை பார்க்கவில்லை, ஆனா இயேசு அதை அனுபவித்தார், அதை தெளிவாக அதை பார்த்தார். എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? என்னன்னு தெரியுமா? அது ഒന്നാമത് കല്ലറയ്ക്കകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി. ஒன்றாவது கல்லறைக்கு உள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி வந்தார். ஆமென், ஹalleluya. ആരും സഹായിക്കാനില്ല, പക്ഷേ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി. யாரும் அந்த இடத்துல சப்போர்ட் பண்றதுக்காக ஆனா இயேசுடைய சரீரத்தின் மீது பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி வந்தார். എന്തിനാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി? எதற்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார்? തീർന്നു, ഇനി എഴുന്നേൽക്കത്തില്ലെന്ന് ആരാണ്ടോ വിധി എഴുതി യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ ഇവിടെ വച്ചിരിക്കുക. இனி முடிந்தது, இனி அவ்வளவுதான், இனி என்ன செய்ய ஒண்ணு நடக்காது என்று சொல்லி அங்க விதி எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. പക്ഷേ തീർന്നിട്ടില്ലടാ, ഞാനിതാ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ அங்க முடியவில்லை, இன்னும் தீரவில்லை, நான் எழுந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுவதற்கு ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി, ஆமென், ஜீவனை கொடுக்கிற ஆவியானவராக യേശുവിന്റെ ജഡ ശരീരത്തിലേക്ക് இயேசுனுடைய அந்த மரித்து போன சரீரத்தை പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദൈവത്വം ഇറങ്ങുക. பரிசுத்த ஆவியானுடைய தேவ மகிமை வெளிப்பட்டது. ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ പോവുകയാണ്. இந்த ராத்திரி உங்களுக்கு இந்த வார்த்தையை நான் கைமாறி கொடுக்கிறேன். തീർന്നെന്ന് പറയുന്നതിനെ ജീവൻ വയ്പ്പിക്കേണ്ടതിനാ. தீர்ந்து போனது என்ற இடத்துல நீங்கள் ஜீவனை சொல்லும்படிக்காக പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകും. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் சரீரத்துக்கு உள்ள அவர் வெளிப்பட போகிறார். ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളെ കേട്ട് 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 നിങ്ങൾ മറന്നുപോയ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പോലും, நீங்கள் சில வருஷங்களாக கேட்டு கேட்டு கேட்டிருந்த வாக்குத்தத்தங்கள் மறந்து போன வாக்குத்தத்தங்களா இருந்தாலும் ഇനി നടക്കത്തില്ലെന്ന് ആരാണ്ടോ പറഞ്ഞെങ്കിലും இனி நடக்காது என்று யாரெல்லாம் சொன்னார்களோ തീർന്നിട്ടില്ല. அது முடிந்து போகவில்லை. ഒന്നും ഒരു അവസാനമല്ല. இது ஒரு கடைசி ஸ்டேஜ் அல்ல. ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. இதோ பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இறங்குகிறார். നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്തത്തെ കർത്താവ് ജീവൻ വെപ്പിക്കുക. என்னுடைய വാക്കുത്തത്തത്തെ ആണ്ട് ഉയരடைய செய்கிறார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എത്രയോ തവണ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആരാധിച്ചപ്പോൾ, ചർച്ചകളിൽ ഇരുന്ന് ആരാധിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്തം ചലിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നി. எத்தனை இடத்துல நம்ம ஆராதிக்கும் போது, சபையில் ஆராதிக்கும் போது அந்த வாக்குத்தத்தங்கள் வெளிப்பட்டது என்று நமக்கு எத்தனை பேருக்கு நமக்கு அது தோன்றி இருக்கிறது? എത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്ക് തോന്നി അല്ലേ? எத்தனை டைம் நமக்கு அது தோன்றி ആരാധിച്ചപ്പോൾ இருக்கிறது? ഭയങ്കര ആരാധന ആരാധിച്ചു. ஞாயிற்று வரும்போது பயங்கர ஆராதனை உண்டாயிருந்தது. ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ஆவியில் அபிஷேகம் நமக்குள்ள வெளிப்பட்டது. അപ്പൊ നമ്മൾ കരുതി കർത്താവ് ഇന്നെങ്കിലും എന്റെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു. நம்ம யோசிப்போம், ஆண்டவர் இன்னைக்காகிலும் அந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற்றப்படாதா என்று சொல்லி. പക്ഷെ ചിലരുടെ ലൈഫിനകത്ത് വാഗ്ദത്തം നിറവേറുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടു, അടുത്തതിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. சிலருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் அவங்களுடைய லைஃப்ல அதோட ஆரம்பத்தை பார்த்தார்கள், ஆனால் அவருடைய முடிவை என்ன செய்ய முடியவில்லை, பார்க்க முடியவில்லை. ഇന്ന് രാത്രി ഈ മെസ്സേജ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ, ஆனா இந்த ராத்திரி இந்த வார்த்தையை கேட்டு அவன் இந்த ஆலயத்தை விட்டு போகும்போது നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും കാണും, நீங்கள் ஆரம்பத்தையும் பார்ப்பீர்கள், ആ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ ഫിനിഷിംഗും കാണും. அந்த வாக்குத்தத்தத்தினுடைய முடிவையும் பார்ப்பீர்கள். ஆமென். എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ആ എൻഡിങ്ങിൽ എത്തുന്നേ? அப்படிதான் എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അവസാന പോയിന്റിൽ എത്തുന്നേ?
எதற்காக ஆண்டவர் உங்களை கடைசி அந்த பாயிண்ட்ல கொண்டு வருகிறார்? എങ്ങനെയാണ് எப்படி நாம் அதுக்கு அந்த இடத்துக்கு நம்ம போய் சேர முடியும்? ഞാൻ അത് പറയാൻ പോവാണ്. நான் அதை சொல்ல போகிறேன். നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാട്ടെ. കല്ലറയുടെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ, நீங்கள் கவனமாய் கேளுங்கள், கல்லறைக்குள்ள பரிசுத்தாவியானவர் இறங்கின போது, அதே டைமில் കല്ലറയുടെ പുറത്ത് கல்லருடைய வெளியில் ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി. தேவனுடைய தூதனம் இறங்கினார். ഒരു ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? ஒரு ஆமென் சொல்ல முடியுமா? കല്ലറയുടെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി, கல்லறைக்குள்ள பரிசுத்தாவியார் இறங்கினார். കല്ലറയുടെ പുറത്ത് ദൂതൻ ഇറങ്ങി. கல்லருக்கு வெளியே தூதனம் இறங்கினார். എന്തിനാ ദൂതൻ ഇറങ്ങിയേ? எதற்காக தூதன் இறங்கினது? എന്തിനാ ദൂതൻ ഇറങ്ങിയേ? எதற்காக தூதன் இறங்கினார்? പടയാളികൾ കാവൽ നിൽപ്പുണ്ട്. ரெண்டு போர் சேவர்கள் அங்க காவல் நிற்கிறார்கள். ഭാരമുള്ള കല്ല് ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാ. பாரமான அந்த கல் அங்க என்ன செய்யப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഇവിടെ ജീവൻ വെളിപ്പെട്ടപ്പോ, இங்க ஜீவன் வெளிப்பட்ட போது അവിടെ തടസ്സവും മാറി. அங்குள்ள எல்லா தடைகளும் மாற்றப்பட்டது. ഇത് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനകത്തും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്തും സംഭവിക്കാൻ പോവാ. இது இந்த ராத்திரி உங்க சரீரத்துக்குள்ளும் உங்க வீட்டுக்குள்ளும் தேவன் அதை சம்பவிக்க பண்ண போகிறார். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ മലാക്കി പുസ്തകം വരെയും, ஆதியாகமம் முதல் மல்கியா வரைக்கும், ഒന്നുകിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ஒன்று பரிசுத்தாவியானவர், അല്ലെങ്കിൽ ദൂതൻ, இல்லை என்றால் தூதன். രണ്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ. ரெண்டு பேத்துல யாராவது ஒருத்தரை வெளிப்படுவார். അവർ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കത്തില്ല. അവരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറും. அங்க இறங்கினாங்க சும்மா இருக்க மாட்டாங்க. அந்த காரியங்கள் முடிந்த பிறகு தேவைகள் நிவர்த்தியாக்கப்பட்ட பிறகு இருந்து போவார். കർത്താവ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി മേക്കർ ആയിരുന്നു. கர்த்தர் ஏன் சொன்னா, ஆண்டவர் ஒரு ஹிஸ்டரியுடைய ஒரு சரித்திர நாயகனாக, சரித்திரம் படைக்கிறவனாக இருந்தார். ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നവനായിരുന്നു. சரித்திரம் உண்டாக்குகிறவராக இருந்தார். ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ദൂതനും പരിശുദ്ധാത്മാവും കല്ലറയിൽ ഒരുമിച്ചിറങ്ങുകയാണ്. சரித்திரத்தில் தூதரும் பரிசுத்தாவியானவரும் ஒருமித்து ஒரே சமயத்தில் அங்க இறங்குகிறதை பார்க்கிறோம். 1,00,000-ലധികം പേരെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നിഗ്രഹിക്കാൻ ഒരു ദൂതന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, இல்ல 1,00,000 இருக்கிற ஆட்களை ஒரு தூதனை கொண்டு எழுந்திருக்க பண்ண முடியுமானால், ഈ ഒറ്റ രണ്ട് ദൂതൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ അവിടെ കല്ലും മാറി, പടയാളികൾ ഓടി. ரெண்டு தூதர் அந்த இடத்துல இறங்கின போது அங்குள்ள கல்லும் மாற்றப்பட்டது, போர் சேவர்களும் மாற்றப்பட்டார்கள். കല്ലറയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഒരേ ടൈമിൽ വിടുതൽ നടക്കുകയാണ്. கல்லறைக்கு உள்ளேயும் கல்லறைக்கு வெளியவும் ஒரே டைமில் அங்க விடுதலை நடக்கிறதை பார்க்கிறோம். കേട്ടാട്ടെ, വർഷങ്ങളായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് മറുപടിയില്ല. பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணிட்டு வாக்குத்தத்தங்களுக்குண்டான மறு உத்தரவு இல்லை. എത്രയോ നാളുകളായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. எத்தனையோ நாட்கள் நம்ம ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். മെയിൻ റീസൺ വാഗ്ദത്തം നടക്കാത്തതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്നാ? மெயின் காரணம் வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற்றப்படாமல் இருப்பதற்குரிய மெயின் காரணம், ഇവിടെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ശക്തി കിട്ടും, இங்க ஆராதிக்கும் போது நமக்கு வல்லமை கிடைக்கிறது, വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ തൊട്ടാവാടിയാകും. வீட்டுக்கு போகும்போது என்ன செஞ்சிருவோம், அவ்வளவுதான் எல்லாம் புஷ். ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ മെസ്സേജ്, ഒരു ദൈവമനുഷ്യനല്ല, ഒരു മനുഷ്യൻ മോട്ടിവേഷൻ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. நாட்கள்ல ஒரு மெசேஜ் இப்படி கேட்டது, ஒரு மோட்டிவேஷன் மெசேஜாக இருந்தது. அதை கேட்கும்போது ஒரு சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ഈ തൊട്ടാവാടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? തൊട്ടാവാടി, தொட்டா பாடி, தொட்டா ടച്ച് മീ നോട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? தொட்டா தொட்டா ചിവിങ്ങി, തൊട്ടാ ചെടി, தொட்டா എൻ്റെ അമ്മ, ഇത്രയും പേരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞേ. ஆமா, தொட்டா சின்னங்கிங்கிறாங்க, தொட்டா சிவிங்கிங்கிறாங்க. ഓക്കെ, ടച്ച് മീ നോട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഈ ചെടിയെ ആരെങ്കിലും തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? இந்த செடியை நம்ம யாராவது தொட்டு பார்த்துருக்கிறோமா? കൈ ഉയർത്തിക്കോ. கை உயர்த்து. തൊടാത്ത ആരുമില്ല, ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. தொடாத யாருமே இல்லை, எல்லாருமே தொட்டு பார்த்து. അതല്ലേലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ഇതിനെ തന്നെ തൊടത്തുള്ളൂ. அப்படின்னா இதுதான் நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம், தொட்டுருவோம் അല്ലേ? എന്താ തൊടുന്നതിന്റെ കാരണം? அதை தொடர்க்க காரணம் என்ன? ഒരിക്കൽ തൊടുമ്പോ, ஒரு முறை தொடும்போது அது அப்படியே சுருங்கி வந்துடும். ഇങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെയാവും. அது சுருங்கி வந்துடும் അല്ലേ? രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും തൊഴുതു പറയും, എന്നെ ഇനി മേലാൽ തുടരുത്. ரெண்டு கரத்தை வைத்து கை கூப்பி நான் சொல்றேன், இனிமேல் தொடவே வேண்டாம். ഇനി ഒന്നുകൂടെ അതിനെ തൊട്ട് നോക്കിയേ. நீங்க மறுபடியும் கூட தொட்டு பாருங்க, അതിന്റെ തണ്ടോടെ താഴ്ന്നിങ്ങനെ പോകും. அது தண்டோடு கூட சேர்ந்து என்ன செஞ்சிடும், கீழே இறங்கிடும். ഇത്രേ താഴാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഇതിനപ്പുറം ഇനി താഴാൻ പറ്റത്തില്ല. ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ തുടരുത്. இவ்வளவுதான் என்ன செய்ய முடியும், கீழே போக முடியும். இனிமேல் மறுபடியும் என்ன செய்ய வேண்டியதா, என்ன தொடாது. ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കെതിരെ വരുമ്പോ, ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு எதிராக வரும்போது, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ തോറ്റു, അയ്യോ പാവോ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ പ്രശ്നം നിങ്ങളെ തുരത്തി ഓടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. அந்த இடத்துல இருந்து நீங்க மறுபடியும் ஐயோ நான் தோற்று போயிட்டேன், நான் விழுந்து போயிட்டேன்னு நீங்க பாவம் நீங்க சொன்னீங்கன்னு சொன்னா, மறுபடியும் அந்த பிரச்சனை உங்களை மறுபடியும் தொடர்ந்து செய்யும். നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അതിനെ ജയിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, நீங்கள் அந்த இடத்துல நின்று அதை ஜெயிக்க நீங்க தயாரானால், ഇനി ഒരിക്കലും ആ പ്രശ്നം നിങ്ങളെ തുരത്തി ഓടിക്കത്തില്ല. இனி ஒரு விஷயம் கூட மறுபடியும் அந்த பிரச்சனை உங்களை துரத்தி உங்களை பின்னாடி வரவே வராது. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? உங்களுக்கு புரியுதா? உங்களுக்கு
നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു കൺവെൻഷൻ ക്രൂസൈഡിൽ മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് കുറേ നടക്കാനുണ്ട്, കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ്. ஒரு கன்வென்ஷன் கிரவுண்ட்ல அந்த இடத்துல ஒரு மீட்டிங்ல பிரசங்கம் முடித்து விட்டு நான் கால் என்ன செய்ய இப்படியே வருகிறேன். അന്നേരം വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ്. ഞാൻ தண்ணி அடிச்சிட்டு என்ன செய்ய ஒரு ஆளு பாஸ்ட பார்த்து பயங்கர கெட்ட வார்த்தையில பேசுறான். നല്ല അടിപൊളി ഇംഗ്ലീഷ്, ഞാൻ ഇത്രയും ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടിട്ടില്ല. நல்ல பயங்கரமான இங்கிலீஷ் வார்த்தை, இதுவரைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை. സ്കൂളിന്റെ പടി വരാന്ത് കയറാത്തവനാണ് ഇത്രയും നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ஸ்கூல்ல படிப்பே வராத ஆளு இப்ப பயங்கரமா இங்கிலீஷ் பேசுறான். അങ്ങനെ എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அப்படி அந்த பேசிக்கொண்டிருக்கிறான். എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഇറിറ്റേഷനും ദേഷ്യവും ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. அவங்க கூட இருந்த പയ്യന്മാர்கள் ഇதை കേൾക്കും പോது அவங்களுக்குள்ள பயங்கர ഇറിറ്റേഷനും ഒരു ടെൻഷനും ഒരു കോപം. ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് എന്ന രാശിയാണ് ഇവനെ നോക്കി ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ നോട്ടി ഇവനെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. நான் என்ன எனக்கு டக்குன்னு எனக்கு ஒரு ஆலோசனை கிடைச்சு நான் அந்த மனுஷனை பார்த்து நான் சிரிச்சிட்டே അനങ്ങിട്ടില്ല. അവിടെ നിന്ന് അവൻ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ടോണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ടേ. ஒரு இடத்துல അസേവേ ഇല്ല, അവൻ சொல்றது எல்லாத்தையும் நான் കേട്ട് என்ன செய்யற சிரிச்சிட்டே இருக்கிறேன். ഒരു പക്ഷേ അവൻ ചിന്തിച്ചു കാണും ഇനി വിളിക്കുന്ന അവനോ എനിക്കോ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. அவன் ஒருவேளை இப்படி சிந்திச்சிருப்பான், அவன் திட்டுற அவனுக்கோ இல்ல கேட்கிற ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குதான்னு தெரியல. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോന്ന് அவனுக்கு ஏதோ ஒரு லூசோ வேற ஏதாவது காரியம் நினைச்சிருப்பான். ഒന്നെങ്കിൽ അവന് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക്. ஒன்னு அவனுக்கு இருக்கணும், இல்லைன்னா கேட்கிற பாஸ்டுக்கு இருக்கணும். അവനും കുറേ നേരം വിളിച്ചിട്ട് നാണം കിട്ടും. അവന്റെ ഫേസ് അപ്പ് തന്നെ കാണണമായിരുന്നു. വിളിച്ചവൻ മതിയാക്കി അവൻ തന്നെ പോയി. ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു. பேசிட்டே இருந்தவன் அவன் போதும் போது ஆயிடுச்சு. அவன் என்ன செஞ்சிட்டான், அவன் போயிட்டான், பாஸ்ட் அந்த இடத்துல நிக்கிறான். ഓരോ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, എടാ പ്രശ്നത്തെ കാണുമ്പോൾ ഓടി ഒളിക്കരുത്, നിന്ന് ഫേസ് ചെയ്യണം. அப்போ ஆண்டவர் ஒரு உதாரணம் கற்றுக் கொடுத்த, பிரச்சனையை பார்க்கும் போது ஓடி ஒளிய வேண்டாம், அந்த இடத்துல நின்னு அதை என்ன செய்யணும், ஃபேஸ் பண்ணணும். ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് അടിക്കാൻ വരുവാണ്. ஒரு ஆளு உடனே என்ன செய்கிறான், திடீரென்று அடிக்கிறதுக்காக வருகிறான். അടിയടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിന്ന് നോക്കിയേ. அடிடா அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல நின்னு பாருங்க. அவன் இങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന കൈ ഒന്ന് വിറച്ചു തന്നെ വരത്തുള്ളൂ. அவன் கொண்டு வர கையை ஓங்கும் போதே கையெல்லாம் நடுங்கிட்டு தான் என்ன செய்ய வரும். നമ്മൾ ഓടി നോക്കിയാ ഓട്ടിച്ച് കല്ല് പറക്കിട്ട് അടിക്കും. நீங்க அதே இடத்துல நீங்க ஓடி பாருங்க, அவன் உடனே கல் எடுத்து என்ன செய்வான், எறிவான். ഞാൻ പറയുന്നത് വീട്ടിൽ അടി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു പ്രോത്സാഹനമൊന്നും അല്ല. நான் சொல்றதுக்கு வீட்டுல அடி உண்டாக காரியத்தை சொல்லி உங்களை உற்சாகப்படுத்திருக்காங்க. നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തെ ധൈര്യമായി ഫേസ് ചെയ്യണം. நான் சொல்லுகிறேன், உங்களுடைய பிரச்சனை நீங்க தைரியமாக நீங்க ஃபேஸ் பண்ண பழகிக்கணும். കാരണം എന്നാ, ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. காரணம் வாழ்க்கையில உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிச்சயமாகவே பிரச்சனை இருக்கிறது. പക്ഷേ കർത്താവ് ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆனா உலகத்தை ஜெயித்த ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ഒരിക്കൽ തിരുനെൽവേലിയിൽ, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ തിരുനെൽവേലിയിൽ ഒരു ആൻറ്റി എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു. ഈ ആരാധന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു. ஒரு விஷயம் திருநெல்வேலியில் நான் ஊழியம் செய்து கொடுக்கும் போது அந்த ஊழியத்தை முடித்ததுக்கு ஒரு ஆண்டி ஜோமன்றக்காக பாஸ்டர் இடத்துல வந்திருக்காங்க. ആൻറ്റിയുടെ പ്രാർത്ഥന വിഷയം വേറൊന്നുമല്ല, പാസ്റ്റർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. அந்த ஆண்டியுடைய ஒரு ஜெபம் என்னவென்று சொன்னால், பாஸ்டர் எனக்காக நீங்க ஜெபிக்கணும். എൻ്റെ അയൽപക്കത്തിലുള്ള വീട്ടുകാർ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. என்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர் எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கிறார். ദൈവം അവരെ ഒന്ന് കൊന്നു തരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ஆண்டவர் எப்படியாகிலும் அவனை கொன்னு போட்டணும், அதுக்காக நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. അകപ്പാട് ധർമ്മസംഘത്തിലായി പോയി. കാരണം അത് ഭയങ്കര ഒരു ധർമ്മ സങ്കടത്തിലായിട്ടാங்க. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചു പോകുന്ന ഇതുപോലുള്ള സിറ്റുവേഷനില്ല. உங்களை காட்டில் சில நேரத்தில் ஊழியக்காரங்க இப்படிப்பட்ட பயங்கர ஒரு பிரச்சனை டென்ஷனில் நிற்க வேண்டியதா இருக்கு. ഞാൻ ആന്റിയോട് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. அந்த ஆண்டியோடு என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல, வார்த்தை ஒன்றும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ? ദൈവമേ അയാളെ കൊല്ലണേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ? நம்ம ஜெபம் பண்ண முடியுமா? ஆண்டவர் எப்படியாவது அந்த மனுஷனை கொன்றுங்க ஆண்டவரே. എല്ലാവരും സുഖത്തോടെ ക്ഷേമത്തോടെ ഇരിക്കേണ്ടതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. எல்லா சுகத்தோடு நல்ல சமாதானத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாங்க ஜெபிக்கணும். ഞാൻ ഒരു നിമിഷം അങ്ങനെ നിന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് ദൈവം എന്നെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ஒரு விஷயம் அப்படி நான் நின்று கொண்டிருக்கும் போது ஆண்டவர் திடீரென்று ஒரு சிந்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார். എനിക്ക് ഈ കപ്പ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കപ്പ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. மரவள்ளி பயங்கர இஷ்டமா இருக்குது. ഞാനത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കപ്പ തരണം. நான் சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அடுத்த டைம் வரும்போது நீங்க மரவள்ளி தரணும். വെറുതെ കേട്ടോ, വെറുതെ. കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഫുഡുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ വയ്യ മാതിരി ഫുഡാ. ഇതിലെ ദൈവദാസ് നല്ല ഫുഡാ എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തു. நிறைய ஃபுட் இருக்கு, ஆனா இப்ப எதுவுமே என்ன செய்ய முடிய மாட்டேங்குது, சாப்பிட முடியறது இல்ல. അല്ല, എന്നിട്ട് പാസ്റ്റർ നല്ല ഫുഡാ എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തു. பாஸ்டர் அவங்க நல்ல ஃபுட் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഓക്കേ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു, ഞാൻ ഈ കപ്പ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കപ്പയുടെ തണ്ടുണ്ടല്ലോ, കപ്പത്തണ്ട് വെട്ടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ തടവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കപ്പത്തണ്ട് ഇങ്ങനെ നട്ടു വെക്കും. மரவள்ளி அதோட தண்டெல்லாம் எடுத்து வீட்டுல கொண்டு வந்து அதெல்லாம் வெட்டி அதை என்ன செய்வாங்க, அந்த இடத்துல நட்டு வைப்பாங்க. അത് எப்ப വളരുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. அது எப்ப அது வளர்ந்து வரும் என்று சொல்லி இப்படி பார்த்து கொண்டே இருப்பேன். നാട്ടിലുള്ളപ്പം ഞാൻ അതിനെ നന്നായിട്ട് കേറി. நான் ஊர்ல இருக்கும் போது அது நல்லா கேர் பண்ணி பார்த்துக்குவேன். ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനിത് നട്ടിട്ട് ഒരു മീറ്റിങ്ങിനായിട്ട് പോയി.
நான் ஒரு டைம் அதை என் நட்டல்ல வைத்து என்ன செய்கிறேன், மற்ற மீட்டிங் நான் போயிட்டேன். ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയതുപോലെ തന്നെ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഷെഡ്യൂളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി. இப்போ நான் வெளியே வந்தபோது எப்படி ரெண்டு வாரம் 3 வாரம் பக்கம் இதெல்லாம் ஷெட்யூல் டைமாக இருக்குது, இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் நான் வீட்டுக்கே போவேன். ഇന്ന് എനിക്ക് ഫൈനൽ കോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മോൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഇന്നെങ്കിലും പപ്പ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി കയറുമെന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നത്. பாஸ்டருடைய பையன் ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருக்கு, இன்னைக்கு ஆகிலும் ട്രെയിൻ കയറി വന്നിരുവീங்களா, വണ്ടി കയറി ഞാൻ ഉറപ്പ് കൊടുത്തു അവന്, മോനെ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയോടെ ഇവിടെ നിന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് കയറിക്കോളാം, അവരോട് എത്തിക്കോളാം. அவகிட்ட நான் உறுதியாக சொல்லிட்டு இன்னி ராத்திரியோடு என்ன செஞ்சிருவேன், நான் கிளம்பிடுவேன். ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്തി നോക്കിയപ്പോൾ കപ്പത്തണ്ട്, ഈ കപ്പത്തണ്ടല്ലോ ഈ എടുത്തുന്ന തടത്തോടെ ഇളക്കി മറിച്ചിട്ടിരിക്കുക. நான் வீட்டுக்கு போய் அந்த இடத்தை பார்க்கும்போது நட்டு வச்சிருக்கிற அந்த தண்டு அந்த இடத்தை விட்டு மாற்றி என்ன செய்ய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாற்றியல பஸ் இളക്കി மறைச்சிட்டிருக்கியா, அதை வந்து மண்ணோட இളക്കി மறைச்சிட்டிருக்கியா, அது மண்ணோட கூட சேர்த்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க, அதை பிரட்டி வச்சிருக்காங்க. அதை ഇത് ആരാ ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം കാര്യം മനസ്സിലായി, ഒരു പെരിച്ചാഴിയില്ലേ, പെരിച്ചാഴി ഇളക്കി മറിച്ചിരിക്കുക. இது யாரு செஞ்சான்னு எனக்கு தெரியல. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சு அங்குள்ள ஒரு பெரிய எலி பெரிச்சாழி என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு, அது செஞ்சிருக்கு. എനിക്ക് അങ്ങ് വലിയ ദേഷ്യം വന്നു. അത് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഒരു കോപം വന്നു. ആ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ വിഷം ഞാൻ മേടിച്ച് വച്ച് അതിനെ കൊന്നു. മാർക്കറ്റ് എങ്കിൽ കിടക്കാതെ ഭയങ്കരமான പായസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് அதை കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് സമാധാനമായി. എനിക്കത് സമാധാനമായിച്ചു. അതിനെ കൊന്നല്ലോ, அதை எப்படியோ நான் கொன்னுட்டேன் தானே. മറുപടി വീണ്ടും ഞാൻ തടമെടുത്തിട്ട് ഈ കപ്പത്തണ്ട് അതിൽ നട്ടുവെച്ചു. மறுபடியும் என்ன செய்து அந்த இடத்துல குழியெல்லாம் தோண்டி இந்த தண்டை மறுபடியும் வச்சுட்டேன். അടുത്ത് വീണ്ടും മീറ്റിങ്ങിന് പോയി. மறுபடியும் நான் மீட்டிங் போயிட்டேன். തിരിച്ച് വീണ്ടും വന്ന് നോക്കിയപ്പോ மறுபடியும் நான் வந்து பார்க்கும்போது ഇളക്കി മറിച്ചിട്ടിരിക്കുക. அதெல்லாம் பறிச்சு மாற்றி வச்சிருக்குது. ഒരു പെരിച്ചാഴിയെ കൊന്നപ്പോൾ അടുത്ത പെരിച്ചാഴി വന്നു. ஒரு பெருச்சாளியை கொன்ன போது அடுத்த ஒரு பெருச்சாளி வந்து അതിനെയും വിഷം വെച്ച് കൊന്നു കേട്ടോ, അതിനെയും കൊന്നു. அதையும் விஷம் வச்சு கொன்னுட்டேன். വീണ്ടും ഇത് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തു. மறுபடியும் அந்த வேலையை செஞ்சு കൊല്ലുന്നു, വയ്ക്കുന്നു, കൊല്ലുന്നു, கொல்றே 2-3 പ്രാവശ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. கொல்றே வைக்கிற இதேதான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ആന്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ ചിന്ത വന്നു. எனக்கு உடனே அந்த ஆண்டி சொன்ன அந்த காரியம் வந்து சொன்ன போது எனக்கு ஒரு சிந்தனைக்குள்ள வந்து ശാന്തമായി ആന്റിയോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. அவங்க கிட்ட நான் சாந்தமாய் சமாதானமா ஒரு காரியத்தை சொன்னேன். നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയാണ്, നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഓടി ഒളിച്ചാൽ, ഇവിടെ നിന്ന് കൊന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഓടി ഒളിച്ചാൽ ഒരു പെരിച്ചാഴി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പെരിച്ചാഴി വരും. ஆண்டி நீங்க சொல்றீங்க புரிஞ்சு, இந்த இடத்துல நீங்க கொண்டுட்டு வேற எங்க போனாலும் இன்னும் அடுத்த எந்த ஒரு பெருச்சாலை கூட அடுத்த ஒரு பெருச்சாலை என்ன அங்க ஒரு ஆள் வரும். നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഉപദേശം തരാം. உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உபதேசம் நான் சொல்லி தரேன். ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രശ്നമില്ലെന്ന് കരുതി എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് സേഫായിട്ട് നിൽക്കുന്നോ അവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം വരുന്നത്. எந்த இடத்துல உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லைன்னு நினைச்சு நீங்க போய் நிக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையே வரும். പക്ഷേ ஆனால் ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓടി ഒളിക്കരുത്. அந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில ஓடி ஒளிய வேண்டாம். ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഫേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ജയിക്കണം. அந்த பிரச்சனையில நீங்க நின்று அதை நீங்க ஃபேஸ் பண்ணி அதுல ஜெயிக்கணும். അവിടെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് നല്ലൊരു ട്രോഫി ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. அந்த இடத்துல தான் தேவன் நமக்கு நல்ல ஒரு கிரீடத்தை வைத்திருக்கிறார். ചില ആൾക്കാർ പാപമില്ലാത്ത, ഒരു പാപം ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത, മൊബൈൽ ടവർ ഇല്ലാത്ത, പിന്നെ പൈസ ഇല്ലാത്ത, നല്ല ഒരു വനാന്തര പോലെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നടന്നിട്ട് പറയുക ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല. ஒரு ஆளு எந்த ஒரு வாய்ப்புமே இல்லாத இடத்துல போய் அங்க டவர் இல்ல ஒண்ணு இல்ல அந்த இடத்துல போய் என்ன செய்ய சொல்றான், நான் ஒரு பாவமும் நான் செய்யல. പാപം ഇല്ലാത്തടത്ത് ചെന്ന് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഈസിയാണ്. பாவம் இல்லாத இடத்துல பாவம் செய்யலன்னு சொல்றது ஈஸி. പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തടത്ത് ചെന്ന് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഈസിയാ. பிரச்சனை இல்லாத இடத்துல போய் நின்று இருப்பது பயங்கர ஈஸி. അങ്ങനെയുള്ളവൻ ഭീരുവാണ്. அப்படி உள்ளவன் എന്താ പറയാ, ഭയപ്പെടുന്നവനാണ്. அப்படி இருக்கிறவன் அவன் பயப்படுகிறவனாக இருக்கிறான். അവൻ ഭീരുവാണ്, அவன் பயம் உள்ளவனாக இருக்கிறான். പക്ഷേ ஆனால் ഫേസ് ചെയ്യുന്നവൻ ധൈര്യശാലിയാണ്. ஆனால் സന്ധിக்கிறവൻ அதிக தைரியம் உள்ளவனாக இருக்கிறான். പഠിച്ച കാലത്ത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, 1000 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ തോറ്റോടുന്നതിനേക്കാളും ഒരു നിമിഷം നിന്ന് ജയിച്ച് മരിക്കുന്നതാണ്. நான் படிச்ச ஒரு காலகட்டத்துல படிக்க ஒரு காரியத்தை 1000 பேர் நின்னு தோற்ற இடத்துல 1000 ഭീരുക്കളെക്കാളും 1000 பயம் உள்ளவர்களை അതിനേക്കാളും ഒരു ധൈര്യശാലിയാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ളവൻ. 1000 பயமுள்ளவர்களை பார்க்கிலும் ஒரு தைரியசாலிதான் மிகவும் அது விசேஷமானவன் உன்னதமானவன். ആദ്യം പ്രസംഗിച്ച എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യമായിരിക്കും നല്ലത്. சொல்ல காரியம் இது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்த போதுமா இருந்திருக்கும். എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പാസ്റ്റർ, ഇത് ഞാൻ ഇച്ചിരി നല്ല ഫാസ്റ്റാണ്. ഫാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പാസ്റ്ററിന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ടൈം പോരാട്ടോ, ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഹല്ലേലൂയ. ഓക്കെ, അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് വരിക. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക.
அடுத்த ஒரு பகுதிக்கு நான் கடந்து வருகிறேன். நீங்க കല്ലറയുടെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി, கல்லறைக்குள்ள பரிசுத்தாவியாய் இறங்கினார், കല്ലറയുടെ പുറത്ത് ദൂതൻ ഇറങ്ങി. கல்லறைக்கு வெளியே தூதன் இறங்கினார். ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവേ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ, இன்னைக்கு நைட் நீங்க ஜெபம் பண்ணும்போது நீங்க சொல்லணும், கர்த்தாவே இந்த ராத்திரியில் അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങണം, உள்ளுக்குள்ள பரிசுத்தாவியானவர் இறங்கணும். ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ മിനിസ്റ്റർ ചേഞ്ച് ആവണോ, നിങ്ങളുടെ സഭ ചേഞ്ച് ആവണോ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ചേഞ്ച് ആവണോ, വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ചേഞ്ച് ആവണോ, മിനിസ്റ്റർ ചേഞ്ച് ആവണം, உங்க குடும்பம் சேஞ்ச் ஆகணும், சபை சேஞ்ச் ஆகணும், வாக்குத்தத்தம் சேஞ்ச் ஆகணும். അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങണം. நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க, எனக்கு உள்ள பரிசுத்தாவியானவர் வெளிப்பட வேண்டும். ഇന്ന് പല ചർച്ചകളും വറ്റി വരണ്ട അനുഭവത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്തെന്നറിയാവോ? இன்னைக்கு பல சர்ச்சுகளிலும் உள்ள ஒரு காரணம் என்னவென்று சொன்னால், പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ്. பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாதனால தான். എനിക്ക് വചനം ഇഷ്ടമാണ്, எனக்கு வார்த்தை பயங்கர இஷ்டம், ഞാൻ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവനാണ്, நான் வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிறவன். പക്ഷേ ഞാൻ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் இதுவாக இருந்தது. പഠിച്ച തിയോളജിയിൽ മാത്രമല്ല ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നത്, படித்த நம்ம தியாலஜில வைத்துக்கொண்டு மாத்திரமல்ல தேவனுடைய கிரியை நடப்பது. ദൈവകൃപയാൽ ഞാൻ MD വരെ കയറിയിട്ടുണ്ട്, தேவனுடைய கிருபையினால MD வரைக்கும் படித்திருக்கிறேன். പക്ഷേ ഈ പഠിച്ചതിനേക്കാളും എന്നിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ്. ஆனா அந்த படித்த அனுபவத்தை காட்டின எனக்குள்ள வெளிப்படுகிறது தேவனுடைய பிரசன்னமாக இருக்கிறது. എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, படிச்சதுனால எனக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கு. ഒരാളോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, ஒரு ஆள்கிட்ட எப்படி பேசலாம் என்று ഒരു കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി, ஒரு கன்வென்ஷன் எப்படி பிரசங்கிக்கணும்னு മനസ്സിൽ புரிந்து கொண்டேன். യേശുവിന്റെ എല്ലാ ഹിസ്റ്ററിയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, எல்லா ஹிஸ்டரியும் நான் புரிந்து கொண்டேன். പക്ഷേ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ആത്മീയ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ஆனா இது ஒன்றும் என் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியை உண்டாக்கவில்லை. എല്ലാം എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്നതാണ്. இது எல்லாம் மற்றவர்களை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு உதவியாக இருந்தது. അതിനേക്കാളും എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തനാക്കിയത് കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം. ആമേൻ. ஆனா அதை காட்டிலும் என்னை அதிக வல்லமை உள்ளவனாக மாற்றினது கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர். ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കരയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. இன்றைக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் எனக்கு முன்பதாக வந்து கண்ணீரோடு അവരുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. அவங்க பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில என்கிட்ட ஒரு சொல்யூஷன், ஒரு தீர்வு என்னன்னு கேட்பதுண்டு. என்ன காரணம் അറിയാവോ? என்ன காரணம் தெரியுமா? ദൈവം കരുണ തോന്നി എന്റെ അകത്ത് പകർന്ന ഒരു അഭിഷേകം. தேவன் ஆமே ஸ்தோத்திரம் கருணையாக அவருக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுத்தது நிமித்தமாக. ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ജനിച്ചു വളർന്നവൻ തന്നെയാണ്. நான் உங்களை போல ஒரு சாதாரணமாக பிறந்து வளர்ந்தவன் தான். പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ തലത്തിൽ, ஆனா இன்றைக்கு நான் சூப்பர் நேச்சுரல்ங்கிற இடத்துல நான் இருக்கிறேன். കാരണം കർത്താവ് എന്റെ അകത്ത് അഭിഷേകം തന്നിരിക്കുന്നു. காரணம் கர்த்தருடைய ஆவி எனக்குள்ள அபிஷேகத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ദൈവം ഒരുവനെ അഭിഷേകം ചെയ്താൽ അവൻ ആ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും. தேவன் ஒரு மனுஷனை அபிஷேகம் செய்திருப்பான்னு சொன்னால் அவன் மிக சிறந்தவனாக இருப்பான். പരിശുദ്ധാത്മാവ് കല്ലറയ്ക്കകത്ത് ഇറങ്ങി, பரிசுத்த ஆவியானவர் கல்லறைக்குள்ள இறங்கினார், ദൂതൻ കല്ലറയുടെ പുറത്തിറങ്ങി, தூதன் கல்லறைக்கு வெளியே இறங்கினார். നിങ്ങളുടെ ഈ ശരീരത്തിനകത്തും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് പോലും, உங்க சரீரத்துக்குள்ளும் உங்க வீட்டுக்குள்ளேயும். ആമേൻ. ഇവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നത്തെ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുക. இடத்துல நீங்க ஜெபம் பண்ணி வீட்டுக்கு போகும்போது அதுக்குள்ள பிரச்சனைகளுண்டான தீர்வை ஆண்டவர் கொடுக்க போகிறார். ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? ആമേൻ சொல்ல முடியுமா? നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ, ഞാൻ ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചു, പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. ஒரு சகோதரி சொல்லும் போது காரியத்தை நான் கவனித்து அவங்க சொன்ன காரியம், பாஸ்டர் நான் இனி ஜெபம் பண்ண போறதில்லை. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ സഹോദരി പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതിന്റെ റീസൺ എന്താ? நான் கேட்டேன் ஏன் ஜெபம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றீங்க, அதுக்கு காரணம் என்ன? അവൾ പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു, പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഏത് വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അന്ന് ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കും. நான் எந்த காரியத்துக்காக அதிகமாக நான் ஜெபிக்கிறேனோ அந்த விஷயம் எனக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக எனக்கு இருக்கிறது. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுகிறேன். ഹസ്ബൻഡിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി ഹസ്ബൻഡ് അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വെള്ളം അടിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. அவங்க ஹஸ்பண்டுடைய மனம் திரும்புறதுக்காக ஜெபிக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க குடிக்கிறா, வீட்டுல பயங்கர சண்டையும் சச்சரவுமா இருக்கு. ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ആരാധിച്ച് അഭിഷേകത്തിൽ നിറഞ്ഞു. சர்ச்சில் அவங்க ஜெபிக்கும் போது நல்ல ஆராதித்தார்கள், நல்ல அபிஷேகத்தில் நிரம்பினார்கள். വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറിയപ്പോൾ അന്നായിരിക്കും ഒരു ഇടി കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. வீட்டுக்கு போகும்போது அன்னைக்கு இதுவரையும் கிடைக்காத அடி அன்னைக்கு பயங்கர ஒரு அடி எக்ஸ்ட்ராவே கிடைக்கும். എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത്? இப்ப என்ன சொல்ல முடியும்? പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, இனி ஜெபம் பண்ணிட்டும் என்ன இல்ல, இனி பிரயோஜனம் இல்ல. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ? கேக்குறீங்களா நீங்க? പറയത്തില്ലയോ? அப்படி நம்ம சொல்லுவது இல்லையா? ഇത് ആരുടെയൊക്കെയോ ലൈഫ് ആണല്ലോ, இது யாருடைய லைஃப் எல்லாம் இருக்கு போல இருக்குது. എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് പവർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, സൈലന്റ് ആയല്ലോ. ஒரு பவர் கட் ஆனது போல எல்லாரும் சைலண்ட் ஆகும் நான் நினைச்சேன். ഞാനിനി പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ലെന്ന് പറയരുത്, நான் இனி ஜெபிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடாது. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായി വിടുതൽ തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. தேவன் உங்களுக்கு நிச்சயமாகவே விடுதலை தர அவர் விருப்பமுள்ளவராக இருக்கிறார். ആമേൻ. ஆமென். ഇന്ന് നിങ്ങൾ കരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. இன்றைக்கு நீங்க கண்ணீரோடு இருக்கிறீர்கள் சொன்னால் நாளைக்கு நீங்கள் சந்தோஷப்படுவீர்கள்.
എൻ്റെ ചർച്ചിൻ്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഒരു സഹോദരി മാത്രം അവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് വന്നു. ആ ഫാമിലിയുള്ള ബാക്കി ആരും ക്രിസ്തുവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ സഹോദരിക്ക് അതായിരുന്നു പെയിന്. பாஸ்டருடைய சபையில் முதலாவது வந்த ஒரு சகோதரி இருக்கிறாங்க. அவங்க வீட்டில் அவங்க மட்டும்தான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க, வேற யாரும் ரட்சிக்கப்படாது. அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு வேதனை உண்டாக்குற காரியம். എനിക്ക് വീടുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ സമയം കിട്ടും. அன்னைக்கு வீடுகளை போய் விசாரிப்பதற்கு விசிட் பண்றதுக்கு ஒரு சமயம் கிடைக்கும். ഞാൻ എങ്ങാനും ആ വീട്ടിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ நான் எப்போதாவது அந்த அவங்களுடைய வீட்டில் விசிட் பண்றதுக்காக போனேன். ഈ സഹോദരൻ എന്നാ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ? ബാക്ക് ഡോർ തുറന്ന് ബാക്ക് വഴി ഇറങ്ങി ഓടും. இந்த சகோதரன் என்ன செய்வான் தெரியுமா? பின்னாடி வெளியே வாசலை திறந்து பின்னாடி வெளியே அப்படியே ஓடிடுவார். എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കത്തില്ല. വാസ്തുക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്ക മാട്ടാ. സിസ്റ്ററിന് ഭയങ്കര ഒരു വേദന. കർത്താവ് ദിവാസനെ നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഇയാൾ മാറിപ്പോയല്ലോ. அந்த சகோதரிக்கு அது பயங்கர வேதனை. ஐயோ, ஊழியக்காரர் பார்த்த உடனே அவர் ഓടുறாரு. പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ? நான் புரிந்து கொண்ட ஒரு காரியம் ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ஒரு പ്രാവശ്യം அந்த இடத்துக்கு நான் போகும்போது ആ സഹോദരന് മാറ്റം ഉണ്ടായി. அந்த சகோதரனுக்கு ஒரு டைம் நான் போகும்போது சகோதரனுக்குள்ள ஒரு மாற்றம் ഉണ്ടായി. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനത് കണ്ടു. அந்த ஒவ்வொரு டைம் அது பார்க்கிறேன். ആദ്യം ഡോർ വഴി ഇറങ്ങി ഓടിയ സഹോദരൻ ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் டோருக்கு பின்னாடி ஓடக்கூடியவன், രണ്ടാമത് ആ ചുമരിന്റെ പിറകു സൈഡിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന് എന്നെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. ரெண்டாவது டைம் போகும்போது அந்த சுவருக்கு பின்னாடி இருந்து கேட்க ஆரம்பிச்சான். അടുത്ത പ്രാവശ്യം നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ചായ തന്നു. ചായ തന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ സോഫയിൽ വന്നിരുന്ന് ചായ കുടിച്ച. அடுத்த டைம் பார்க்கும்போது அவன் என்ன செய்யறான்? டீ எல்லாம் கொடுக்கறான். சோபால பாஸ்டரோட சேர்ந்து உட்கார்ந்து முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிறான். ഇപ്പൊ എങ്ങാനും എന്റെ പെട്ടി എങ്ങാനും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പെട്ടിയും പിടിച്ചോണ്ട് എന്റെ പുറകെ നടക്കുക. இப்ப நான் ஏதாவது என்னுடைய பேக் எல்லாம் எடுத்து நான் கிளம்புவேன்னு சொன்னா அவர் ஓடி வந்து இன்னைக்கு அவர் என்ன செய்வார்? தூக்கி கொண்டு வந்து கொடுப்பார். ഞാൻ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ആ സിസ്റ്ററിനെ കണ്ടായിരുന്നു. இவ்வளவு நான் ஞாபகம் வச்சதுக்கு காரணம் போன மாதிரி அந்த சகோதரனை நான் பார்த்தேன். അന്ന് ഞാൻ ആ സിസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, സിസ്റ്ററെ ഇപ്പോഴെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? நான் அன்னைக்கு அவங்களை பார்த்து கேட்டேன், சிஸ்டர் நீங்க உங்களுக்கு இப்ப ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்குதா? സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? அன்னைக்கு அந்த சிஸ்டர் சொன்ன காரியம் என்ன தெரியுமா? ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ஒரு பிரச்சனையும் ദൈവം എല്ലാത്തിനെയും സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. தேவன் எல்லாவற்றையும் நிவர்த்தியாக்கி இருக்கிறார். ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് എല്ലാത്തിനെയും സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവാണ്. இந்த ராத்திரி தேவன் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு சால்வை, ஒரு தீர்வு. ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കരം ചേർത്തടിച്ച ஆமென். நல்ல கரங்களை தட்டி ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി, പുറത്ത് ദൂതൻ ഇറങ്ങി. உள்ளே பரிசுத்தாவியானவர் இறங்கினார், வெளியே தூதன் இறங்கினார். ഇനി യേശു നമ്മൾ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ ജീവനോടെ എഴുന്നേറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണ്. ഇനി യേശു ജീവനോട് ഉയിരോട് இருக்கிறார் என்பதை காண்பித்து கொடுக்கிற நேரம் இது. എന്താണ് നമ്മുടെ കുറിവാക്യം? அது நம்முடைய ஆதார வசனம் என்ன? യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്, യേശു ഉയിരോട് இருக்கிறார் என்று ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ அவர் திஷ்டாந்தங்கள் மூலமாக കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന அவர் காண்பித்து கொடுக்கிறார் ദൈവം. தேவன். ആമേൻ ஆமென். അതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത അല്ലേ? அதுதான் நம்முடைய ஆதாரமான வசனம். ഉയർപ്പെഴുന്നേൽപ്പ് നടന്നിരിക്കുകയാണ്. உயிர்த்தெழுதல் அங்க நடந்திருக்கிறது. പുറത്ത് യേശു വന്നിരിക്കുകയാണ്. வெளியே அவர் இயேசு வந்திருக்கிறார். ഇനി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ്. இனி அவர் காண்பித்து கொடுக்கிற நேரம் இது. ആർക്കൊക്കെ യേശു ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ? யாருக்கெல்லாம் இயேசு ஜீவனோடு இருக்கிறார் என்பதை காண்பித்து கொடுத்தார். ഒരുപാട് പേർക്ക് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് കാണിച്ചു. வேதம் சொல்லி இருக்கிறது അനേകം പേർക്ക് அவர் தன்னை காண்பித்து கொடுத்தார் என்று சொல்லி. പ്രധാനപ്പെട്ട 1-2 പോയിന്റുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 1-2 പോയിന്റുകൾ മാത്രം. முக்கிய பிரதானப்பட்ட 1-2 காரியங்களை மாத்திரம் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണാൻ കഴിയുന്നത് കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞ സ്ത്രീ കണ്ടു യേശു ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. பைபிள் வாசிக்கும் போது நமக்கு தெரியும், கல்லறைக்கு முன்னாடி வந்து அந்த சகோதரர்கள் நிற்கிறாங்க, இந்த இடத்துல இயேசுவை வந்து பார்க்கறாங்க. കരയുന്ന സ്ത്രീ കണ്ടു എന്നതാണ്. அங்க அழுது கொண்டிருந்த ஸ்திரீகள் பார்த்தார்கள் என்று சொல்லி. പക്ഷേ അതിനിടയിൽ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്. அதற்கு இடையில ஒரு சம்பவம் அங்க நடக்கிறதை பார்க்க முடியும். എന്താ സംഭവം എന്നറിയാവോ? என்ன சம்பவம் தெரியுமா? 3 ദിവസം 3 நாட்கள் രാത്രിയും പകലും ராத்திரியும் பகலும் 2 പടയാളികൾ കാവൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 2 அங்க போர்ச்சேவகர்கள் அங்க காவல் நிற்கிறார்கள். ഇവരുടെ പ്രധാന ചിന്ത എന്തായിരുന്നു? இவருடைய ஒரு பிரதான நோக்கமாக என்ன இருந்துச்சு? യേശു പുറത്തു വരരുത്, இயேசு வெளியே வரக்கூடாது, கல்லறை விட்டு வெளியே வந்து விடக்கூடாது. വന്നാൽ പിടിച്ച് വീണ്ടും കൊന്നകത്ത് തള്ളണം. வந்து அப்படி ஒருவேளை வந்தா மறுபடியும் கொன்னு மறுபடியும் என்ன செய்யணும்? கல்லறைக்குள்ள ஆக்கணும். നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുക. நம்முடைய பாஷையில சொன்னா கண்ணுல எண்ணெய் ஊத்தி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ அல்லேலூயா. ദൈവം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. தேவன் அவர்களுக்கு காண்பித்து கொடுத்தார். മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കർത്താവ് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്, ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. மூன்றாவது நாள் இயேசு உயிர்த்தெழுகிறார். ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവർ ഓടുകയാണ്. தூதன்மார் இறங்கின போது ஓடினார்கள். പക്ഷെ ഓടുന്ന ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ ഭാവനയെ കാണുക, അത് ഇവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. ஓடின ஓட்டத்துக்கு மத்தியிலே அவர்கள் திரும்பி பார்த்திருப்பார்கள். ഭാവനയെ കാണുക കേട്ടോ. இப்ப நான் ஒரு இமேஜினா நான் சொல்றேன். நான் തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ அவங்க திரும்பி பார்த்தபோது ഇതാ യേശു എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. இயேசு எழுந்தவர் புறப்பட்டு வெளியே வருகிறார். ഇവർക്ക് കാണാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടി.
இவர்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு சான்ஸ் அங்க கிடைக்கிறது. പക്ഷെ ഇവർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള അവസരമില്ല. ஆனா அந்த இடத்துல நிற்பதற்குண்டான வாய்ப்பு அங்க இல்ல. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? புரியுதா உங்களுக்கு? ഒന്നാമത് ആര് കണ്ടു യേശു ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നെന്ന്? ஒன்றாவது இயேசு ஜீவனோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லி யார் பார்த்தாங்க? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഒരു പോയിന്റ് ആയി പറയുന്നു. உங்களுக்கு புரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு பாயிண்ட் ஆக நான் യേശുവിന് വിരോധമായി നിന്ന വിരോധികൾ കണ്ടു യേശു ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു. இயேசுவுக்கு விரோதியாக இருந்தவர்கள் இயேசு உயிர்த்தெழுந்து அவர்கள் அதை பார்த்தார்கள். നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കെതിരെ നന്മയ്ക്കെതിരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവർ കാണുക. ஆமென். உங்களுடைய உயர்வுக்கு எதிராக உங்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு விரோதமா எதிர்த்து விரோதியோடு நிற்கிற பார்க்கிறவர்களுக்கு முன்பதாக കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ആരും പ്രാർത്ഥിക്കരുത് കർത്താവ് എന്റെ വിരോധിയെ കൊല്ലണേ 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 എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. அதனாலதான் நான் சொல்றேன், எனக்கு விரோதியா இருக்கிறவங்க ஆண்டவரே நீங்க கொல்லுங்க தூக்குங்க எடுங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്നലെ 5 വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് പിള്ളേരില്ലായിരുന്നു. நான் நேற்று சொன்னேன், எனக்கு 5 வருஷம் பாஸ்டவங்களுக்கு 5 வருஷம் பிள்ளைகள் எல்லாம் இருந்தது. എന്റെ വൈഫിന് പ്രഗ്നന്റ് ആകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ വിധി എഴുതിയതാണ്. அவங்க பாஸ்டருடைய வைஃபுக்கு இனி என்ன செய்ய முடியாது, கன்சீவ் ஆக முடியாது, பிரெக்னன்ட் ஆக முடியாதுன்னு சொல்லி டாக்டர் அவங்க ரிப்போர்ட் அவங்க என்ன செய்ய கொடுத்துட்டாங்க. ആക്ച്വലി എനിക്ക് പിള്ളേർ കിട്ടാത്തതിൽ എനിക്ക് വിഷമേ ഇല്ലായിരുന്നു. ஆக்சுவலா பாஸ்டருடைய பிள்ளை இல்ல அப்படிங்கிறது அது ஒரு சங்கடமாவே தெரியல. പക്ഷെ എന്നെക്കാളും വിഷമം എന്റെ നാട്ടുകാർ കൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ஆனா பாஸ்டர் காட்டிலும் அங்க ஊர்ல உள்ளவங்களுக்கு சொந்த பந்தங்களுக்கு பயங்கர ஒரு சங்கடம் இருந்தது. அப்பதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். വരുന്നവരും പോകുന്നവരും എല്ലാവരും ചോദിക്കും, പാസ്റ്റർ പിള്ളേർ കിട്ടിയോ 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 കിട്ടിയോ. வரவங்க போறவங்க எல்லாரும் பாஸ்டர் பார்த்து கேட்க, பாஸ்டர் குழந்தை கிடைச்சா பிள்ளை கிடைச்சான்னு கேட்பாங்க. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്കറിയാവോ, എന്റെ വിഷയത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറുപടി കിട്ടാൻ കാരണം എന്താ കാരണം എന്നറിയാവോ? உங்களுக்கு தெரியுமா, ஏற்றம் அதிகமாக அங்க மறு உத்தரவு பதில் கிடைப்பதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? ഒരു സുവിശേഷ വിരോധിയായ ഒരാള്, ஒரு சுவிசேஷ விரோதியாக இருந்த ஆள் ഒരു ദിവസം എന്നെ നേർക്ക് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. பாஸ்டர் உங்களுக்கு நேருக்கு நேராக நின்று அவன் பேச ஆரம்பித்தான். அவர் എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, എടാ നീ കള്ള പാസ്റ്ററാണ്. அவன் பாஸ்டர் பார்த்து சொல்ல ஒரு காரியம், எடா நீ ஒரு 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 திருட்டு கள்ள போதகர். നീ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നെന്ന് നീ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. நீ ஜெபிக்கும் போது அநேகருக்கு அற்புதம் நடக்குது, எல்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்ற இல்லையா? നിനക്ക് എന്താടാ കുഞ്ഞു കിട്ടാത്ത, നീ മലടനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. உனக்கு என்ன, உனக்கு குழந்தை கிடைக்கல, நீ என்ன மலடியா, மலட்டத்தன்மை உள்ளவனா? മച്ചി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നെ വിളിക്കുന്ന വേണം. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ആക്ച്വലി എനിക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ തരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, പെട്ടെന്ന് തന്നാ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. சொல்லும் போது எனக்குள்ள ஒரு வேதனை உண்டானது. நான் ஆண்டவர்கிட்ட சொன்ன, ஆண்டவரே நீங்க தருவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும், ஆனா எனக்கு சீக்கிரமா எனக்கு தாரும். കറക്റ്റ് 1 മാസമായപ്പോൾ, கரெக்டா 1 மாசம் ஆன பிறகு കുഞ്ഞു കിട്ടത്തില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ വിധി എഴുതിയ റിസൾട്ട് തിരുത്തി എഴുതി എന്റെ വൈഫ് പ്രഗ്നന്റ് ആയി. இனி குழந்தை இவனுக்கு கிடைக்காது, இனி வாய்ப்பு இல்லை என்று சொல்லி சொன்ன ரிப்போர்ட்டை ஆண்டவர் கேன்சல் பண்ணி அவன் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் அவன் கன்சீவாக உதவி செய்தார். പിന്നെ തന്നപ്പോ ദൈവം 1 2 ഈസി ആയിട്ട് അടുപ്പിച്ച് തന്നിരും. ஆனா கொடுக்கும்போது 1 2 ஆண்டு ஈஸியா என்ன அடுத்தடுத்து கொடுத்தார். നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, കൊറോണ കാലത്തായിരുന്നു എന്റെ പിള്ളേർ ജനിക്കുന്നത്. கொரோனா காலகட்டத்துல தான் பாஸ்டவங்களுக்கு குழந்தை பிறகு കർത്താവിനെ സൂചിച്ചു, കർത്താവ് കോവിഡ് ടൈമിൽ എനിക്ക് പിള്ളേർ തന്നതിനെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ எப்போ நான் துதிப்பதுண்டு. கோவிட் அந்த டைம்ல பிள்ளையை கொடுத்ததுக்காக நான் நன்றி சொல்றேன். ഒരു അപ്പന്റെ സ്നേഹവും കെയറിങ്ങും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് അവസരം നൽകി. காரணம் ஒரு அப்பாவுடைய സ്നേഹமும் அவருடைய குறித்ததான கேரிங்கும் கொடுப்பதற்குண்டான வாய்ப்பு கிடைக்கும். ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ അവൈലബിൾ അല്ല, ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. இப்போ நான் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதே இல்லை, என்ன செய்கிறேன், ஓடிட்டே இருக்கிறேன். ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ആദ്യത്തെ ബേബി, രണ്ടാമത്തെ ലോക്ക്ഡൌണിൽ രണ്ടാമത്തെ ബേബി, മൂന്നാമത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ വരാത്തതിനെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ ഞാൻ முதல் லாக்டவுன்ல ഈ ഒരിക്കൽ PG വർഗീസ് പാസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു മുறை PG വർഗീസ് എன்கிற ഒരു ദൈവ മനുഷ്യൻ சொல்லக்கூடிய ഒരു വാർത്ത. ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് വരെയാണ് വിഷയം, അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് വരെയാണ് നിനക്ക് പ്രശ്നം. ആശീർവദിக்கிற வரைக்கும் தான் உனக்கு பிரச்சனை. നിനക്ക് അനുഗ്രഹം വെളിപ്പെട്ടാൽ, உனக்கு ஆசீர்வாதம் வெளிப்படுமானால், നീ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വരെ ദൈവം നിന്നെ ഓടിച്ചോണ്ട് போதும் 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 என்று சொல்லுகிற வரைக்கும் தேவன் என்ன செய்வார், ஓட்டிக்கொண்டே இருப்பார். ആമേൻ പറയണം കേട്ടോ. ஆமென். നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ, தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பித்தால், നിങ്ങളുടെ സമയമാ, இது உங்களுடைய நேரமா இருக்கிறது. നിങ്ങൾ മതി എന്ന് പറയുന്നത് വരെയും, நீங்க போதும்னு சொல்லுகிற வரைக்கும். മതി എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കൈയുയർത്തിയേ. போதும்னு சொல்றவங்க யாராச்சும் இருக்கீங்களா? கை உயர்த்தி காட்டுங்க. കർത്താവേ കിട്ടണേ 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 എന്ന് പറയുള്ളൂ അല്ലേ? ஆண்டவரே எப்பவுமே நம்ம கிடைக்கணும் கிடைக்கணும் தாங்க தாங்கன்னு நம்ம சொல்லுவோம். മതി എന്ന് പറയുന്നത് വരെയും, போதும் என்று சொல்லுகிற வரைக்கும் ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും.
தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ഇത് വേറെ ആരുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, എന്റെ ലൈഫാണ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. இது வேற ஏதோ லைஃப்ல நடந்த காரியத்துல நான் சொல்வது பாஸ்டருடைய லைஃப்ல நடந்த காரியத்தை அவர் சொல்லுகிறார். ടൈമിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി യാചിച്ച ടൈമുണ്ട്, ഒരു മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി. ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு மீட்டிங், ஒரு சபையில ஒரு ஊழியம் கிடைக்குமான்னு எதிர்பார்த்த காலங்கள் இருந்தது. ഒരുപാട് പാസ്റ്റർമാരോട് ചോദിച്ചിട്ട്, പാസ്റ്റർ എനിക്ക് ഒരു അവസരം, ഒരു 5 മിനിറ്റ് അവസരം പ്രസംഗത്തിന് തരുമോ? ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு பிரசங்கிக்க ஒரு വായ്പ கிடைக்குமான்னு கேட்ட നാட்கள் അങ്ങനെ റിജക്ട് ചെയ്ത ദൈവദാസന്മാർ ഇപ്പോ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെ ഡേറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും. அன்னைக்கெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணின ஊழியக்காரங்க இன்னைக்கு மாசங்களுக்கு முன்பதாகவே எனக்கு டேட் வாங்கி புக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ, தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பித்தால், അത് നിങ്ങളുടെ സമയമാണ്. இது உங்களுடைய நேரமாக இருக்கிறது. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓടുന്നത് പോലെ തന്നെ എനിക്കുള്ള ട്രെയിനും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. நான் உங்களோடு ஓடிட்டு இருக்கும்போது തന്നെ என்னோட ட்ரெயினும் என்ன செய்யுது, ஓடிட்டே இருக்கு. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിന് നിർത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ. அதனால நான் கரெக்டான நேரத்துல நான் ഒന്ന്, വിരോധികൾ കാണുക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ஒன்று, அவர்கள் விரோதிகள் பார்த்தவர்களுக்கு கண்களுக்கு முன்பதாக ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார். എന്തിനാ ദൈവം നിങ്ങളുടെ വിരോധികളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നേ? எதற்காக உங்களுக்கு உங்களுடைய சத்துருக்களை உங்களுக்கு முன்பதாக நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார்? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ട്രോഫി കിട്ടും, உங்களுக்கு ஒரு நாள் உங்களுக்கு ஒரு அவார்டு கிடைக்கும், ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടും, ஒரு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். അന്ന് ഗാലറി ഇരുന്ന് കൈയടിക്കാൻ ചിലരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ടേ? அன்னைக்கு அதெல்லாம் பார்த்து கையடிச்சு பார்க்கறதுக்கு ஒரு சில ஆட்கள் வேணும் அல்லவா? വേണോ വേണ്ടിയോ? വേണമാ വേണ്ടാമാ? ഇന്ന് എനിക്ക് പിള്ളേരെ കിട്ടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവൻ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കത്തില്ല, എന്നെ കാണുമ്പോൾ കുനിഞ്ഞിങ്ങനെ നടക്കുന്നേ. കാരണം ഞാൻ വലത് കൈയിൽ ബ്ലസ്സിനെയും ഇടത് കൈയിൽ ബ്ലസ്സിനെയും പിടിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടേ നടക്കുക. அவன் அன்னைக்கு அவன் நடக்காது வாய்க்காதுன்னு சொன்ன அவங்க பார்க்க முன்பதாக இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்ன செய்கிறேன், கரங்களை பிடித்து நான் நடந்து கொண்டு போகிறேன், அவனுடைய தலை குனிஞ்சிருக்குது, நான் நிமிர்ந்திருக்கிறேன். യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്, இயேசு ஜீவனோடு இருக்கிறார். നിങ്ങളുടെ വിരോധികൾ കാണുക, உங்களுடைய சத்துருக்கள் பார்க்க വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം, வெளிப்படுத்துகிற தேவன். இரண்டாவது, കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്ത്രീ നിന്ന് കരയുന്നു. கல்லறைக்கு முன்பதாக ஒரு ஸ்திரீ நின்று அழுது கொண்டிருக்கிறார். മറിയല്ലേ പാസ്റ്റർ? മറിയ കരയുന്നു, அழுது கொண்டிருக்கிறாள். അവളുടെ പെയിൻ എന്നാ? அவளுடைய വിഷമം എന്താണ്? വിഷമം, அவளுடைய சங்கடம் என்ன? യേശുവിനെ കണ്ടില്ല, இயேசுவை பார்க்கவில்லை. യേശു അവളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. இயேசு அவளுக்கு முன்பதாக வெளிப்பட்டார். അവളോട് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വാക്ക് നീ കരയണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ്. அவளோடு கூட சொன்ன முதல் வார்த்தை நீ இனி அழ வேண்டாம், കരയണ്ട. ആ സന്ദർഭം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കരയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. நீ இனி அழுக வேண்டாம் என்று சொன்னார். കാരണം നീ കരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരയുന്ന വിഷയത്തെക്കാൾ ഞാൻ മതിയായവനായി നിൽക്കുകയാണ്. காரணம் நீ அழுது கொண்டிருப்பான், அது அந்த விஷயத்தை காட்டிலும் ஆமே ஸ்தோத்திரம், அது போதுமானவரா இருக்கும், ஜெயிக்க போதுமானவரா இருக்கிறேன். കരയുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? அழுது கண்ணீரோடு இருக்கிறவங்க யாராவது கேட்கறீங்களா? ഇപ്പൊ ചിരിച്ചോണ്ടാ കേൾക്കുന്നത്. കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ കരയും. இப்போ நீங்க சிரிச்சிட்டு கேட்கறீங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களை நான் ஜெபத்தோட கேட்கும்போது நீங்க கண்ணீரோடு நிப்பீங்க. എന്നാൽ കരയുന്ന അമ്മമാരെ, പിതാക്കന്മാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, ஆனா கண்ணீரோடு கூட நிக்கிற சகோதரியே சகோதரனை உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், ഇതാ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ കർത്താവ് മാറ്റാൻ പോകും. உங்களுடைய കണ്ണീரை கர்த்தர் இந்த ராத்திரி மாற்ற போகிறார். കാരണം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിൽ യേശു ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു. காரணம் கண்ணீர் இயேசு ஜீவனோடு கூட இருக்கிறார். மூன்றாவது, യേശു ക്രൂശീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ, യേശു സിലുവയിൽ അറയപ്പെട്ടാർ എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ, യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ റൂമിനകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. യേശുവിനുடைய சீஷர்கள் அவங்க அறைக்குள்ள ஒளிந்திருக்கிறார்கள். കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിനകത്തൊരു ഭയമുണ്ട്. കാരണം അവർക്കുള്ള ഒരു ഭയം இருந்தது. യേശുവിനെ ക്രൂശീകരിച്ചവർ ഇവരെയും കൊല്ലേണ്ടതിന് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ஏனால் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தவர்கள் இவர்களும் எப்படியாகிலும் கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி இவர்களும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരെ പിടിച്ചു കൊല്ലണം, எப்படியாகிலும் இவர்களையும் கொல்ல வேண்டும். അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ പേടിച്ച് റൂം വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുകയാണ്. அதனால சீஷர்கள் அவர்களுக்கு பயந்து அந்த அறையை விட்டு வெளியே வராமல் இருக்கிறார்கள். അവർ പേടിച്ചിരുന്ന റൂമിനകത്ത് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷനായി. அவர்கள் பயந்திருந்த அந்த அறைக்குள்ள இயேசு பிரத்யட்சமாய் வெளிப்பட்டார். അവരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, அவர்களோடு கூட கர்த்தர் சொன்ன നിങ്ങൾ வார்த்தை, ഭയപ്പെടേണ്ട, நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம், നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട, நீ பயப்படாதே. കർത്താവ് അവിടെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. அந்த இடத்துல 2 முறை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உங்களுக்கு சமாதானம், உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആദ്യം ശിഷ്യന്മാർ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന സമയം, തോമസ് ഇല്ലാത്ത സമയം, പിന്നെ തോമസ് വന്ന സമയം, 2 സമയങ്ങളിലായി സമാധാനം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. சீஷர்கள் தனியாக இருக்கும்போது, தாமஸ் இல்லாத போது, தோமா இருக்கும்போதும் அங்க 2 விஷயமா சொல்லுகிறார், சமாதானம் சமாதானம் என்று சொல்லி. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, കർത്താവേ 1 മണിക്കൂറിനകത്ത് ആദ്യം കൊടുത്ത സമാധാനം തീർന്നോ? நான் சிந்தித்திருக்கிறேன், இதுக்கு முன்னாடி 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன சமாதானம் முடிந்து விட்டதா? വീണ്ടും സമാധാനം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ?
மறுபடியும் சமாதானம் என்று சொல்வதற்கு காரணம் കർത്താവ് இருக்கிறது. എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു ദൂത് ഇതായിരുന്നു. ஆனா ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு മോനെ, வார்த்தை, ആദ്യം കൊടുത്ത സമാധാനം ആന്തരികമായ സമാധാനം, முதலாவது கொடுத்த சமாதானம் அது அந்த இடத்துக்குண்டான சமாதானமா இருந்தது. രണ്ടാമത് കൊടുത്ത സമാധാനം ബാഹ്യമായ സമാധാനം. இரண்டாவது கொடுத்த சமாதானம் அது எல்லா நாட்களுக்கும் உண்டான சமாதானமா ഇവരുടെ இருந்தது. അകത്തും പുറത്തും സമാധാനം കൊടുത്തു. இவர்களுக்கு உள்ளேயும் வெளியவும் ஆண்ட சமாதானத்தை கொடுத்தார். ഇവരുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന ഭയം മാറിപ്പോയി. அவங்களுக்கு உள்ள காணப்பட்டிருந்த பயம் மாறி போனது. യേശു റൂമിന്റെ അകത്ത് വെളിപ്പെട്ടു, இயேசு அந்த அறையில வெளிப்பட்டார், ഇവര് റൂമിന്റെ പുറത്തിറങ്ങി. இவர்கள் அந்த அறையை விட்டு வெளியே வந்தார்கள். അതെ, ഇന്ന് രാത്രി അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. இந்த ராத்திரி அது சம்பவிக்க போகிறது. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട എവിടെങ്കിലും ഒളിച്ചു മാറിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, நீங்கள் பயந்து எந்த விஷயத்தை குறித்தாக பயந்து அந்த இடத்துல ஒளிந்து நீங்க நிற்பீர்களானால் നിങ്ങളുടെ ഭയത്തെ മാറ്റി உங்களுடைய பயத்தை மாற்றி ദൈവം നിങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കാൻ പോവുക. தேவன் உங்களை வெளியே கொண்டு வர போகிறார். ആമേൻ. ஆமென். ഒരു ആമേൻ ഉറക്കെ പറ. ஒரு ஆமென் சத்தமா சொல்லுங்க. കർത്താവ് വെളിപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഭയം മാറും. தேவன் வெளிப்பட்டால் உங்களுடைய பயம் மாறுം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വലിയ ചർച്ചിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരു സഹോദരൻ, അന്ന് കോളേജ് മൈക്കല്ല, കോടുള്ള മൈക്കാ, நான் முறையாக ஒரு பெரிய ஒரு சபையில பிரசங்கிக்க போகும்போது அவர் நேசிக்கிற ஒரு சகோதரன், അവൻ മിക്സർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പയ്യനാണ്. അവൻ എന്നോട് ഒരു എന്റെ പേടി ജനം കാണാതിരിക്കാൻ ഒരു രഹസ്യ പണി പറഞ്ഞു തന്നു. அவன் அந்த மிக்சர் எல்லாம் அவன் ஆபரேட் பண்ற பயம் ஜனங்கள் பார்க்காம இருப்பதற்காக ஒரு ரகசியத்தை அவன் சொல்லி கொடுத்தான். മൈക്കിന്റെ കേബിൾ റൗണ്ട് ആയിട്ട് 1-2 പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചുറ്റണം. மைக்குடைய கேபிள ஒரு முறை 2 முறை என்ன செய்யணும், சுற்றிக்கணும். അപ്പോൾ ഈ വിറയൽ ഈ റൗണ്ടിനകത്ത് നിൽക്കും, താഴോട്ട് പോകത്തില്ല. அப்ப இந்த நடுக்கம் இந்த சுற்றி வைத்திருக்கிற இதுக்குள்ள காணப்படும், இதை விட்டு கீழே போகாது. പക്ഷേ എന്റെ വിറയൽ അതും കഴിഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ. அந்த பாஸ்டருடைய நடுக்கம் அதையும் தாண்டி போனது. അത് പിശാചിന്റെ പോരാട്ടമൊന്നും അല്ല. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ സ്റ്റേജ് കമ്പോന്ന് അതിന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടാവും, പേടി ഉണ്ടാവും. பிசாசுடைய போராட்டம் அல்ல, யாருக்கா இருந்தாலும் முதல் முறையா இருக்கறனால அந்த ஸ்டேஜுடைய பயம் இருக்கும். എന്റെ മെസ്സേജ് എല്ലാം തീർന്നു പോയ സമയമായിരുന്നു. അതൊക്കെ மெசேஜ் எல்லாம் அது முடிந்து போன நேரம். വലിയ നോട്ട്ബുക്കിൽ മെസ്സേജ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി ചെന്ന് നിന്നു, പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോയി. மெசேஜ் ஒரு பெரிய ஒரு நோட்புக்ல எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு போனேன், ஆனா அங்க போனோன்னு சீக்கிரமான பிரசங்கம் முடிஞ்சிருச்சு. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആത്മാവിലാണ്. ஆனால் இன்றைக்கு நான் பிரசங்கிப்பது ஆவியில பிரசங்கிக்கிறேன். എനിക്ക് തന്നോ 5, 10, 15 മണിക്കൂർ തന്നോ, എത്ര വേണം ഞാൻ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാ. இன்னைக்கு நீங்க கொடுப்பீங்கன்னா 10 மணி நேரம் 15 மணி நேரம் நான் கொடுத்தாலும் நான் பிரசங்கிக்க தயாரா இருக்கிறேன். ആമേൻ. എന്റെ ശരീരം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നിൽക്കും. என் சரீரம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணமானால் நிச்சயமா நான் நிற்பேன். പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എത്ര ബലഹീനനാണെങ്കിലും സ്റ്റേജിൽ കയറിയാൽ ഞാൻ ബലവാനാണ്. ஆனா நான் ஒன்னு புரிந்திருக்கிறேன், எவ்வளோ பலவீனமா இருந்தாலும் ஆனா பலிபீடத்துல ஏறும்போது பலப்படுத்துகிறத நான் உணர்ந்திருக்கிறேன். അഭിഷേകത്തിന്റെ ചർച്ചിൽ നിന്ന് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ദൈവദാസൻ അറിയാം എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന്. അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ, ഒട്ടും വരാൻ പറ്റാണ്ട് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയായിരുന്നു. அந்த இடத்துல இருந்து வர முடியாத ஒரு பயங்கரமான ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை இருந்தது. കാരണം മെയിൻ കണ്ടിന്യൂ ട്രാവലിങ്ങും ഉറക്കമില്ലായ്മ ഇതെല്ലാം എന്റെ ഒരു ശരീരത്തിന് ബലഹീനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. கண்டினியூவா டிராவல்னாலும் மற்ற காரணங்கள் இருக்கறனால சரீரத்தில் ஒரு பலவீனம் இருந்தது. പക്ഷേ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ஆனால் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായി. கர்த்தர் பலப்படுத்துகிற முகாந்தரம் எல்லாவற்றையும் என்ன செய்ய முடியும், என்னால காரியங்களை செய்ய முடியும். പ്രസംഗിച്ചതിനകത്ത് ഞാനൊരു ബലഹീനനാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയോ? நான் இவ்வளவு நேரம் பிரசங்கம் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் சொல்ல முடியுமா நான் பலவீனமா இருந்தேன்னு சொல்லி? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഇതാ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവന്റെ ശക്തി. இதுதான் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவுடைய மகிமை, வல்லமை. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടെടുത്ത യേശു ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു. நீங்கள் பயந்த இடத்தில் இயேசு ஜீவனோடு கூட இருப்பார். നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, நாலாவது பாயிண்ட், ഭയപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു മനുഷ്യനില്ലായിരുന്നു, അയാളുടെ പേര് തോമസ് ആണ്. பயந்து போன மத்தியில ஒரு ஆள் அந்த இடத்துல இல்ல, அந்த ஆளுடைய பெயர் தான் தோமா. അയാൾക്ക് ഭയമില്ല, പക്ഷെ സംശയമുണ്ട്. அந்த ஆளுக்கு பயம் இல்ல, ஆனா சந்தேகம் இருந்தது. ഒന്നിനും പേടിയില്ല കേട്ടോ. അവൻ ഒന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഭയമില്ല. അയാള് കാരണം മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ പള്ളി വരത്തില്ല. അതാണ് മെയിൻ റീസൺ. മെയിൻ കാരണം என்ன சொன்னா இந்த மனுஷன் ஆராதிக்கிற சபைக்கு வர மாட்டான். നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, സ്ഥിരമായിട്ട് പള്ളി വരുന്നവരാണ് പേടിക്കാൻ. நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, டெய்லி ஆராதனைக்கு வரவங்க தான் பயப்படுவாங்க. കാരണം അവർ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നാട്ടുകാർ കാണും, പാപമാർഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, തൊണ്ടി സൈതം പൊക്കും. அவங்க உடனே வெளியே போனா உடனே நாட்டுக்கு என்ன ஊர்ல பார்ப்பாங்க, அதை குறித்து தான ஒரு சிம்டம்ஸ் உண்டா இருக்கும். വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പള്ളി വരുന്നവനെ, ஆனா வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் சர்ச்சுக்கு வரவன், അവന് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? அவனுக்கு ஏதாச்சும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கா? ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഓർത്തു വന്നൊരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു. ഊരമ്പ് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൈ ഉയർത്തി. ഊരമ്പ് എരമ്പല്ല, പക്ഷേ ഊരമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. ഊരമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്. ഊരമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஊரம்பு அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்கு. ഓക്കെ, ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ന്യൂ ഇയർ പ്രയറിന് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ന്യൂ ഇയർ പ്രയറിന് ഞാൻ അവിടെ മീറ്റിംഗിനായിട്ട് ചെല്ലുക. வருஷங்களுக்கு முன்பாக அந்த நியூ இயர் ப்ரேயருக்காக நான் என்ன செய்ய நான் கடந்து போகிறேன். മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ പ്രസംഗം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആര് അച്ഛൻ്റെ പ്രായം തന്നെ, അച്ഛൻ്റെ പ്രായം കാണും കേട്ടോ, ഏജ്, നിങ്ങളുടെ ഏജ്. மீட்டிங் எல்லாம் முடிச்சிட்டு அவங்க ஃபுட் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறாங்க. அந்த ஐயோட மனுஷன் அந்த வயசு போல இருப்பாங்க. அவங்க നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അങ്കിള് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണോ ഈ ചർച്ചിൽ വരുന്നത്? அந்த மனுஷன் உடனே கேட்ட ஒரு கேள்வி, பாஸ்டர் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமா நீங்க இந்த சர்ச்சுக்கு வரீங்க? ഞാനും അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണോ ഈ ചർച്ചിൽ വരുന്നത്? நான் அந்த பக்கம் திரும்ப கேட்டேன், நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த சர்ச்சுக்கு வரீங்க? പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല പാസ്റ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ വരുന്നുണ്ട്. உடனே சொன்னாங்க, இல்ல பாஸ்டர் நான் அடிக்கடி என்ன செய்ய சபை. ഞാനും പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഞാനും നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. நானும் சொன்னேன், நானும் அடிக்கடி என்ன செய்ய வந்திருக்கிறேன். അയാൾ പറഞ്ഞു, എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, പാസ്റ്റർ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. அந்த மனுஷன் பாஸ்டர் சொன்னாங்க, பாஸ்டர் இதுக்கு முன்னாடி உங்களை நான் பார்க்கல. ഞാനും പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. நானும் சொன்னேன், உங்களை இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்ததும் இல்லை. ഇയാൾ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പാസ്റ്റർ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫിലിപ്പ് പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞറിയാം, പാസ്റ്റർ ഇയാളാണ് ചർച്ചിന്റെ മെയിൻ ആള്, പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കാര്യം, മെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇയാൾ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ബ്ലെസ്സിങ്ങിന് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് കയറത്തുള്ളൂ. பாஸ்டர் இந்த மனுஷன் தான் மெயின் ஆளு. அந்த மெயின் ஆளுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் என்ன செய்வாங்க, சபைக்கு வருவாங்க. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, அப்படி யாராவது இருப்பீர்களானால் ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ, ഇന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടണം. நான் ஜெபிக்க போகிறேன், இன்னைக்கு பலம் திரும்பிடணும். ഞായറാഴ്ച ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാത്രം ഇരിക്കരുത്. ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்தவங்களா மாத்திரம் இருந்து விடக்கூடாது. അവസാന സമയമാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയമാണ്, ഓഫ് ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, എങ്കിലും പറയുവാണ്, വരിക, കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുക. ஆமென். நீங்க ஆராதனை ஒரு நாள் என்ன செய்யக்கூடாது, மிஸ் பண்ணக்கூடாது, விட்டு விடக்கூடாது, கட்டாயம் வரணும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ആ യേശു വന്നപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന് ഒരു സംശയം വന്നു. ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു, യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. இயேசு இல்லாத சமயத்தில் அந்த தோமா வருகிற சீசர் சொல்லி, இயேசு உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறார் என்று ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ തോമസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. இது சொன்ன போது தோமா சொல்ல, இல்ல நான் நம்பல, நான் விசுவாசிக்கல. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, இயேசு உயிர்த்தெழுந்திருப்பாரானால் അവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനാവണം. அவர் எனக்கு முன்னாடி பிரத்யட்சமாகணும். വിലാപ്പുറത്ത് കൈയിട്ട് നോക്കിയിട്ടല്ലാതെ, விழாவில கையை போட்டு அல்லாமல் ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല യേശു நான் ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. நம்ப போவதில்லை இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்று சொல்லி. ഇത് പറയുന്നതുവരെ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷനായില്ല. പറഞ്ഞ് വായി അടച്ചപ്പം കർത്താവ് അവന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இயேசு வெளிப்படவில்லை. இது சொல்லி முடிச்சு வாய் அடைக்கும் போது ஆண்டவர் வெளிப்படுகிறார். അവൻ അടച്ചവ മറുപടി വീണ്ടും வாய் அடைச்சவன் இப்ப மறுபடியும் என்ன செய்கிறான், ஆண் திறந்து பார்க்கிறான். യേശുദാ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുക. இயேசுதா முன்னாடி நிற்கிறார். ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ചിൽ ഞാൻ വരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടിയാ വരും, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരത്തില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ചിലരുണ്ടല്ലോ. சில சொல்லுவாங்க, எனக்கு சௌக்கியம் கிடைச்சா சபைக்கு வருவேன், இல்லைன்னா நான் வரமாட்டேன்னு சொல்ற ஆட்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா? കിട്ടോ കിട്ടത്തില്ലയോ എന്ന് ഡൗട്ട് ഉള്ളവരുണ്ടല്ലോ. கிடைக்குமா கிடைக்காத ஒரு டவுட் இருக்கா? പാസ്റ്റർ വന്ന് എന്താ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് നടക്കാത്ത കാര്യം നടക്കും, உங்க வாழ்க்கையில நடக்காத காரியத்தை நடக்கும் என்று ஊழியக்காரர் சொல்லுவாங்க. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ആലോചിക്കും, പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ, നടക്കത്തില്ലയോ? அப்போ உடனே நம்ம இருக்கிற இடத்துல உட்கார்ந்து அப்படியே யோசிப்போம், பாஸ்டர் சொன்ன காரியம் நடக்குமா நடக்காதா? BSc നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചവരടുത്ത് ഡോക്ടർ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുവോ? நர்சிங் படிச்ச இடத்துல நீ டாக்டர் ஆவேன்னு சொன்னா நம்புவாங்களா? ഞാൻ കയറി വന്നപ്പോ ഒരു കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടറിന്റെ പ്രൊഫസി പറഞ്ഞിട്ടാ വന്നേ. நான் உள்ள வரும்போது ஒரு மகளுக்கு ஜெபிக்கும் போது நீ டாக்டரா ஆவேன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் நான். വിശ്വസിക്കോ? நம்புவாங்களா? നമ്മൾ നമ്പും, ഞാൻ പൊതുവില. വിശ്വസിക്കോ? நீங்க அதை விசுவாசிப்பீங்களா? വിശ്വസിക്കത്തില്ല. அது விசுவாசிக்க முடியாது. കാരണം എന്താ, നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചവന് നേഴ്സ് അവനെ പറ്റത്തുള്ളൂ. காரணம் நர்சிங் படிச்சவங்க நர்ஸ் வேலை தான் பார்க்க முடியும். പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതിനെ ഡോക്ടർ ആക്കാമെന്ന്. ஆனா கர்த்தர் சொன்னால் அது நீ டாக்டர் ஆவாய். ദൈവം തിരുത്തും, ആക്കി വെക്കും. தேவன் அதை திருத்துவார், அதை மாற்றி எழுதுவார். ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. വിശ്വസിക്കുക, സംശയിക്കാതെ വിശ്വസിക്കുക. ദൈവം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് സന്ദേഹത്തോട് സന്ദേഹം ഇല്ലാമ കർത്തരെ വിശ്വാസിക്ക ആയത്തമാ ഇരിക്കണം. മതി കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ സംസാരിച്ച ട്രെയിൻ പോകും. ഇനി நான் பேசினா ட்ரெயின் போயிடும். അതുകൊണ്ട് അവസാനം 5ാമത്തെ പോയിന്റ്, அதனால கடைசி பாயிண்ட் நான் சொல்றேன். എന്താ പോയിന്റ് എന്നറിയാവോ? என்ன பாயிண்ட் தெரியுமா? ഇന്ന് രാത്രി കേബ ചർച്ച് കാണാൻ പോവുകയാണ്. இந்த ராத்திரி கேபா சபை பார்க்க போகிறீர்கள். യേശു ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു. இயேசு உயிரோடு கூட இருக்கிறார். കരമടിച്ച நல்ல கரங்களை தட்டி ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ആദിമ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവൃത്തി നിന്നുപോയി എന്ന് ആരാണ്ടോ പറഞ്ഞെടുത്ത്, போன காலகட்டத்தில் உங்களுடைய கிரியை எல்லாம் நின்று போனது என்று சொன்ன இடத்துல അവനോട് പറയാൻ പറയുന്നു, ஆண்டவர் என்னோடு கூட சொல்ல യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ സഭ വെളിപ്പെടുത്തും. இயேசு ஜீவனோடு இருக்கிறார் என்பதை சபை வெளிப்படுத்தும்.
കൂടെ കൂടെ ദൂതൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രം കുളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നവർ ദിവസത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചത്. தூதன் இறங்கும்போது மாத்திரமே அந்த இடத்துல ஒரு ஆள் மாத்திரம் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യേശു ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സൗഖ്യം. ஆனால் இப்ப இயேசு இருக்கிறதுனால எல்லா நாளும் எல்லாருக்கும் சௌக்கியம். പറ, ഇത് കുളത്തിന്റെ സീസൺ അല്ല. நீங்க சொல்லுங்க, இது குளத்தினுடைய சீசன் அல்ல. കൊളാക്കരുത് കേട്ടോ. இதை கொலாக்கிற வேண்டாம். കൊളാക്കരുത് പറഞ്ഞ മലയാളം വേർഡ് എന്താ പറയാ, പക്ഷേ നശിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, നശിപ്പിക്കരുത്. இது வந்து கேடு உண்டாக்கிற வேண்டாம், நசிப்பித்து விட வேண்டாம். കുളമാക്കരുത്. ஆமென். அதை நசிச்சிட வேண்டாம். യേശു അകത്തിറങ്ങട്ടെ. இயேசு நமக்குள்ளே வெளிப்படுவாராக. ஆமென். ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു അവസാനത്തെ പോയിന്റ്, நான் எப்பவும் சொல்லுகிற ஒரு கடைசி பாயிண்ட், എന്റെ അകത്ത് യേശു ഇരിക്കുന്നു, எனக்கு உள்ளே இயேசு இருக்கிறார், പുറത്ത് യേശു ഇരിക്കുന്നു, எனக்கு வெளியே இயேசு இருக்கிறார், എന്റെ ചുറ്റിലും என்னை യേശു. சுற்றிலும் இயேசு இருக்கிறார். ആമേൻ. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ യേശു, நான் நடக்கும்போது இயேசு, ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ യേശു, நான் இருக்கும்போது இயேசு, ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യേശു, நான் பேசும்போது ഞാൻ இயேசு, കൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ യേശു, நான் கையை வைக்கும்போதும் இயேசு, ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റുകൾ സൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും യേശു. நான் டாக்குமெண்ட் சைன் பண்ணும்போதும் இயேசு. ഈ പറഞ്ഞതിനകത്തെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മറുപടികളുണ്ട്. இது நான் சொன்ன காரியத்தில் எல்லாம் உங்களுக்கு உண்டான பதில் இருக்கிறது. നിങ്ങൾ കരയുമ്പോഴും യേശു നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നു. நீங்க கண்ணீரோடு இருக்கும்போதும் இயேசு, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ യേശു അടുത്തിരിക്കുന്നു. நீங்க பயப்படும் போது இயேசு கூட നിങ്ങളുടെ இருப்பார். വിരോധികളുടെ മുമ്പിലും യേശു വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു. உங்களுடைய சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக இயேசு வெளிப்பட்டு യേശു வருவார். ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார் என்று നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് തെളിവായി വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് கண்களை தெளிவுபடுத்துகிற ഈ காரியங்கள் രാത്രിയിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന ദൈവം. இந்த ராத்திரி அதை காண்பித்து கொடுக்கிற தேவன். ചർച്ചിനകത്ത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ നടക്കാൻ പോകുവാണ്. கேபா சபையில் அப்போஸ்தல கிரியைகள் நடக்க போகிறது. പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ വീര്യ പ്രവൃത്തികളും ഈ സഭയിൽ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் சொல்லப்பட்ட அத்தனை வல்லமையான பயங்கரமான காரியங்கள் சபைக்கு உள்ள இந்த கேபா சபையில தேவன் செய்தெடுப்பாராக. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അത്ഭുതങ്ങളുടെ തുടക്കം വെളിപ്പെടുകയാണ്. இந்த ராத்திரி இது அற்புதனுடைய தொடக்கமாக இருக்க போகிறது. അഭിഷേകത്തിന്റെ ചലനം നടക്കാൻ പോവുക. அபிஷேகத்துடைய அசைவு வெளிப்பட போகிறது. സമയപരിമിതി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം. நான் நேரம் இல்லாதனால ஜெபிக்க போவதற்கு முன்பதாக உங்களுக்கு ஒரு காரியம் ചാപ്റ്റർ 2 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ஆமென். രണ്ടാം அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ അകത്ത് വെളിപ്പെട്ടു. பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களுக்குள்ள வெளிப்பட்டார். യേശു പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അകത്ത് വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ അസാധാരണമായി വ്യക്തികളായി മാറി. சொன்ன அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த ஆளுக்குள்ள வெளிப்பட்ட போது அசாதாரணமான காரியங்கள் நடந்தது. ഈ സഭ കാണാൻ കൊതിച്ച മിറക്കിളുകൾ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. சபை பார்க்க ஆசைப்பட்ட மிரக்கல்ஸ் அற்புதங்கள் நடக்க ഈ போகிறது. സഭ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച വിടുതലുകളിലേക്ക് இந்த சபை பார்க்கக்கூடிய அந்த விடுதலைக்கு நேராக ഈ രാത്രി യൗവനക്കാർ തയ്യാറായിക്കട്ടെ. நீங்க இந்த ராத்திரி வாலிபர்களுக்கு തയ്യാറാകട്ടെ. நீங்க தயாராகி கொள்ளுங்க. വയസ്സായവർ 1-2 പേർ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ തയ്യാറാകട്ടെ. வயதான 1-2 பேர் நீங்களும் தயாராகி നിങ്ങളുടെ മേൽ സ്പെഷ്യൽ അനോയിന്റിംഗ് ചലിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஒரு ஸ்பெஷல் அபிஷேகம் வெளிப்பட ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. யாரும் செய்தெடுக்க முடியாத காரியத்தை நீங்கள் செய்தெடுக்க போகிறீர்கள். പക്ഷേ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ, நான் நேற்றுக்கிட்ட ഇത് சொன்னது, യോശുവയുടെ കാലമല്ല, ഇത് എന്റെ സമയമാണ്. இது யோசுவாவுடைய காலம் அல்லது என்னுடைய காலத்துடைய நேரமா இருக்கிறது. നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഞാൻ ഇന്ന് യോശുവയെ പറ്റി പ്രസംഗിച്ചു. இன்னைக்கு காலம் உங்களை சபையில யோசுவாவை குறித்து பிரசங்கிச்சு. പാസ്റ്റർ ഞാൻ പറയുന്നു, ഇന്ന് എന്റെ സീസണാണ്, എന്റെ ടൈമാണ്. பாஸ்டர் சொல்ல, இது என்னுடைய சீசன், இது என்னுடைய சமயம். இது ഏലിയാവിന്റെ ചരിത്രം കഴിഞ്ഞു. எலியாவுடைய சரித்திரம் முடிந்தது. ഇത് എന്റെ ചരിത്രമാണ്, ഞാൻ ഒരു ചരിത്രം എഴുതാൻ പോകുക. என்னுடைய சரித்திரமா இருக்கிற என்னுடைய சரித்திரத்தை நான் எழுத போகிறேன். യേശു ഒരു ഹിസ്റ്ററി മേക്കർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ இயேசு ஒரு சரித்திரம் படைக்கிறவராக ഈ இருப்பார். രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചരിത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ராத்திரி நீங்களும் சரித்திரத்தை படைக்கிறவர்களாக നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ അമ്മ തലമുറകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய அப்பா உங்களுடைய அம்மாவுடைய பிள்ளைகள் பார்த்திராத ஒரு விடுதலை நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். എന്റെ അപ്പൻ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനാ. பாசுடைய அப்பா ஒரு சாதாரண ஒரு வேலைக்காரங்க. എന്റെ അപ്പൻ കൊതിച്ചൊരു കൊതിയാണ് എന്റെ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാം. அப்பா அவங்க அப்பா ஆசைப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான ஆசை, பிள்ளைகள் பயங்கரமா ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நிலையில வர வேண்டும். എന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ അപ്പൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. இன்னைக்கு என்னுடைய ஆசீர்வாதத்தின் முகாந்திரம் அப்பாவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ഇത് நிலையில തന്നെ നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാക്കും. நீங்கள் சரித்திரம் உண்டாக்குவீர்கள். ആരാ പറഞ്ഞ തീർന്നെന്ന്? யார் சொன்னாங்க முடிந்தது என்று? ആരാ പറഞ്ഞ അവസാനിച്ചെന്ന്? யார் சொன்னாங்க இது கடைசிதான் என்று? ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, இந்த ராத்திரி கர்த்தர் തീർന്നിട്ടില്ല, முடிந்து போகவில்லை. ഒരു പുതിയ തുടക്കം ഈ രാത്രി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു. புதிய ആരംഭത്തെ കർത്തർ இந்த ராத்திரி நமக்கு അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ, ஆமென், ஹalleluya, അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி എന്നോട് ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച്
പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്നോട് കൂടെ ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ജപിക്കാൻ പോകുന്നു. ഒരു മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. ആമേൻ. ഒരു ചില നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും അവരുടെ സമുദ്രത്തിൽ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്ത് ചലിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അപ്പോടെ പ്രസവത്തിൽ വെളിപ്പെടുവത് അസേവാടുവதாக കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ അകത്ത് യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സമുദ്രത്തിൽ சொல்லுங்க இன்றைக்கு என்னுடைய இயேசு